boas-vindas a este este seminário seminario sobre sobre fortalecendo fortaleciendo capacidades capacidades y e fomentando fomentando la colaboração. colaboración. Os, Los Muy buenos temas, días. os los temas temas que que vamos a vamos desarrollar tratar son são capacitación capacitação y e desarrollo de desenvolvimento de habilidades, recursos habilidades, y oportunidades recursos e disponibles oportunidades disponíveis sobre carreras y sobre reconocimientos, algunas carreiras e iniciativas en reconhecimentos, gestión de algumas datos, iniciativas em gestão de evaluación de dados, la investigación, evaluación de avaliação de políticas, pesquisa, ingeniería de software políticas, engenharia de para la software investigación para a y un pesquisa aspecto importante e um de aspecto construcción de importante de comunidad construção de sobre cómo comunidade, conectarse con sobre comunidades de como datos y conectar-se com software de comunidade de dados e investigación. software de pesquisa. Nuestra primera expositora Nossa primeira expositora, es Paula Martínez Paula Lavenchi. Ella es Martins Lavante, coordinadora de ela é capacitación coordenadora en de datos y software capacitação de de dados e software de investigación en la pesquisa Biblioteca de la da Universidad Biblioteca da Tecnológica de Universidade Delft. Tecnológica de Delft. Tiene un doctorado en Tem um doutorado em microbiología y más microbiologia de 10 años de e experiencia mais de 10 anos en de experiência microbiología ambiental em y microbiologia biobiología. ambiental e biotecnologia. Hizo Fez a hacia la transição gestión de à datos de gestão de investigación dados de en la pesquisa Universidad na Técnica Universidade de Tecnológica Dinamarca da y ha Dinamarca contribuido a e tem iniciativas contribuído com institucionales y iniciativas nacionales de institucionais e gestión de nacionais datos de de gestão de investigación. dados de pesquisa. También ha Também desarrollado tem políticas, co-desenvolvido coordinado políticas, capacitaciones coordenado capacitações interinstitucionales y contribuido a interinstitucionais e esfuerzos contribuído a internacionales esforços como RDA internacionais y como CESARE. RDA e CESARE. Antes de cederle la Antes de palabra a passar a Paula palavra a para su Paula presentación, para a sua apresentação, vamos a explicar vamos cómo va a ser el explicar como desarrollo de ser esta o reunión. Vamos desenvolvimento a dessa tener una reunião. primera rueda de Temos uma tres primeira expositores rodada de y 3 expositores, seguidamente atenderemos depois algunas preguntas por vamos parte de atender los algumas participantes. perguntas por parte dos Les participantes. recordamos que la sesión Lembramos está que a siendo sessão está grabada sendo y que gravada hay interpretación al e que a portugués. interpretação ao Aquellos que português. necesitan Aqueles que interpretación, por precisem de favor, en el menú interpretação, por de favor, la parte no inferior, menu da parte inferior, visualice los tres puntos donde pueden visualize os 3 seleccionar pontos onde podem la opción escolher de a interpretación. opção de Entonces, Paula, interpretação e escolher o bienvenida idioma de y sua cedo la preferência. palabra. Paula, bem-vinda, a palavra é sua. Muchas gracias, Isabel. A ver, Muito voy a ver si obrigada, puedo Isabel. compartir mi pantalla Vou sin compartilhar minha perder el botón de tela. Yo te vista. confirmo, no te preocupes. Não se Muy bien, preocupe. aquí vamos. Bem, Muchas gracias por la invitación a obrigada pelo participar en esta convite, por sesión participar de nessa webinar. sessão, Me neste toca webinário. introducir un poco Eu vou la introduzir sesión, la primera a parte de la sessão, a sesión, que primeira es parte da sessão, capacitación y que é desarrollo capacitação e de habilidades en desenvolvimento de gestión de datos habilidades y em gestão software, de y voy a dados e contar un software. poco E vou contar el um pouco approach que tenemos do, en do TU Delft melhoramento y que temos cuáles aqui em son las TUDELF fuentes y e quais recursos que são as nosotros fontes e hemos mirado recursos que más para temos establecer visto para nuestras estabelecer capacitaciones. nossas capacitações. Ya me introdujeron en Já falaram detalle y sobre voy a mim, saltar la assim que eu vou primera pular o diapositiva. primeiro Primero un slide. poco Primeiro, como vou falar um establecer pouco, una línea vou me base de por estabelecer uma qué la linha capacitación base, que porque a formal capacitação de formal investigadores en de gestión de pesquisadores datos em y gestão software de es dados é importante. Bueno, hay importante. varios Bom, aspectos y existem vários quizás de aspectos, la perspectiva e talvez dessa perspectiva de los investigadores de se puede pesquisadores resaltar que podemos destacar em, eh, la capacitación es a necesaria capacitação para é preciso asegurar una para reproducibilidad garantir uma y poder reproduzibilidade reforzar e la poder ciencia abierta, reforçar a ciência aberta, datos y software documentados y aumentar e permiten que la organizar, permite que a investigación sea pesquisa seja reproducible, transparente reproduzível e y abierta lo más transparente e posible. aberta, También tanto es importante acessível. la perspectiva Também é de los importante a investigadores perspectiva dos saber pesquisadores que é de que datos, de a software gestão de y dados y de software software e ayuda a la softwares ciencia en la ajuda a investigación, ciência na puede pesquisa, traer un mayor impacto pode trazer, científico causar maior a impacto través de la científico reutilização através da de utilização de dados y dados también e aumenta software, la também visibilidad aumenta de la a investigación visibilidade y da pesquisa publicaciones e y también se das- puede também más tráfico fortalecer confiable. com as Destacó transações. que hoy en día los Também hoje, investigadores están expuestos os a pesquisadores estão políticas expostos de políticas datos de gestão políticas de dados e internacionales, software em políticas en agencias institucionais, financiadoras em agências y revistas que financiadoras tienen e distintos revistas que têm requerimientos diferentes para la requisitos gestión de datos para a y gestão software de según los datos e principios softwares FAIR. de acordo com os Pero princípios también FAIR. hay Também puntos há importantes y pontos beneficios en importantes e establecer benefícios capacitación para para estabelecer investigadores en estos capacitações temas pesquisadores para las nesses mismas temas, instituciones.
para Por as ejemplo, próprias nosotros hemos instituições. Por observado que a exemplo, través de nuestra nós temos visto que capacitación através da nossa capacitação también se ha também permitido tem visibilizar permitido mucho más la utilizar infraestructura ainda mais a disponible infraestrutura en la que está universidad disponível y na los servicios de universidade soporte para e o gestión de serviço de datos y suporte para desarrollo de gestão de software dados, o gestión de desenvolvimento de software. software ou gestão de Y por lo software. tanto, los Portanto, investigadores os saben dónde ir a pesquisadores hacer sus sabem preguntas, onde dónde pueden ir obtener fazer suas ayuda, perguntas, obter ajuda, dónde pueden guardar sus onde datos, podem cómo guardar deben seus dados, versionar como devem sus gerir software, etcétera. seu software, Y en etc. nuestro caso particular en No nosso TU caso Delft, particular, em TUDELF, cuando empezamos a quando establecer esta começamos a capacitación, estabelecer essa hicimos un par capacitação, de encuestas fizemos para saber algumas cuál era el interés de los pesquisas para investigadores saber o respecto a interesse estos dos temas y pesquisadores sobre esses temas efectivamente e hay una gran efetivamente demanda existe uma a grande partir de los demanda investigadores a mismos partir dos en próprios recibir pesquisadores capacitación en para receber documentación, capacitação sobre organización, almacenamiento y documentação, publicación de organização, datos y armazenamento e publicação software. de dados e software. ¿Cuál ha sido la visión de TU Delft Qual para tem sido a visão de establecer TUDELF estas para estabelecer capacitaciones? essas Primero, capacitações? bueno, Primeiro, en el 2019 em publicamos 2019, la visión publicamos que a visão tiene, en que este tem, caso, la neste biblioteca, caso, que es la que a que biblioteca coordina la tem, que é a que capacitación coordena para essa capacitação candidatos para a doctorado e investigadores candidatos a en estos doutorados e temas, pesquisadores nesses temas, estableciendo ciertos principios estabelecendo certos de cómo princípios íbamos a de crear como e íamos implementar esta criar e capacitación. implementar Y esta súper capacitação. brevemente, E lo primero brevemente, es que para a nosotros primeira era importante coisa, que la para nós era capacitación importante que a en gestión de capacitação datos y em software gestão de fuera dados e software parte de todo el fizesse ecosistema que se parte de estaba todo o construyendo ecossistema que estava sendo para dar construído soporte a para investigadores. Esto dar puede ser suporte las aos políticas que pesquisadores, existen en podem la ser as universidad, la políticas que infraestructura, existem pero nas también universidades, el a soporte a través de infraestrutura e data também o stewards suporte y através de data ingenieros de steward software de investigación, e por ejemplo. También engenheiro de es software importante para em nosotros pesquisa. tener una Também para colaboración nós é importante ter estratégica a colaboração través de la estratégica universidad através da con universidade, facultades y otras com as unidades de soporte, faculdades e pero outras también unidades de colaboradores suporte, mas externos que também nos com ayuden colaboradores a externos que nos ofrecer una ajudam a formación oferecer uma coherente y formação que sostenible seja en el coerente e tiempo. sustentável durante o tempo. También para nosotros es importante Para nós também é tener importante ter cursos, diseñar nuestros cursos, cursos con objetivos desenhar claros y prácticos, nossos cursos com actividades objetivos alineadas claros con e objetivos de cursos aprendizaje que sejam y la claros e documentación de práticos, todos los alinhados com o cursos objetivo de y aprendizagem e recursos toda que a creamos que documentação facilite que también la enseñanza facilite por distintos o ensino instructores. por Es decir, diferentes que instrutores, ou los cursos seja, estén que disponibles os para cursos estão cualquiera que quiera disponíveis para qualquer enseñarlos. pessoa que queira Y por último, ministrá-los. también es importante Também, que finalmente, é nuestra oferta importante sea que a nossa flexible oferta y seja uma oferta abierta. flexível, Esto significa aberta, que cuando o se que puede, significa que sempre que é possível, tratamos de comenzar tentamos en começar cosas ya com existentes, es coisas que decir, já adaptar y existem ampliar para cursos ya adaptar e existentes y ampliar cursos solamente que já cubrir existem e algunos somente vacíos en cobrir capacidades que se algumas lacunas necesiten em para los capacidades que investigadores sejam necessárias o para os investigadores, reutilizando ou materiales y reutilizando planos, materiais e planos planes abiertos abertos, de clases cuando planos sea abertos das posible. aulas, Y sempre que é además, si, possível. si nosotros creamos E materiales, se, también se hacerlos criamos disponibles materiais con também que eles estejam licencias abiertas para disponíveis su com licenças reutilización. abertas para que possam ser reutilizados. Entonces, partiendo Então, de esta visión, para nosotros siempre ha sido partindo súper dessa visão, importante para nós investigar sempre qué tem es lo sido que muito hay importante disponible, que saber o sea que está confiable disponível, y que seja que confiável nosotros podamos e que nós reutilizar, ya possamos sea reutilizar, seja ofreciéndolo como oferecendo materiales de ou como autoaprendizaje materiais para de nuestros investigadores autoaprendizado o para nossos utilizándolo pesquisadores para ou extraer utilizando contenidos para para nuestros extrair cursos. conteúdos para os Y nossos les voy a cursos. dar a continuación un poco Agora eu lhes una dou visión uma general visão de las geral principales. das Hay muchos principais, há recursos muitos, disponibles muitos recursos que estão en la disponíveis web na que se web pueden utilizar para que podem ser entrenamiento, utilizados para pero treinar, nosotros aquí yo mas nós, resumo algunos de los aqui eu principales resumo solamente. algumas Hay das poco principais. disponible en Há español pouco que estão y quizás disponíveis em una de las espanhol. iniciativas que se Talvez uma pueden das organizar a iniciativas que través pode de ser este network organizada es através empezar desse a network traducir aquellos é começar a recursos de alta traduzir calidad aqueles que ya recursos de alta existen, por qualidade, ejemplo, y já que já reutilizarlos existem, para en poder capacitación reutilizá-los em en Latinoamérica. capacitações na América Por Latina. ejemplo, Por en exemplo, el área de diseño de na cursos y área de desenho lecciones, de el cursos manual de capacitación e sobre lições, o ciencia manual abierta, de que ya tiene capacitação da años, ciência fue aberta, traducido al español. que foi traduzido há uns Fue 2 anos ao una espanhol, iniciativa foi uma organizada por la CEPAL, iniciativa por la organizada pela biblioteca de la CEPAL, CEPAL. pela Biblioteca da Em, CEPAL. Esta es un recurso elaborado por É um Foster recurso Initiative elaborado por Foster inicialmente y fue inicialmente e traducida en un foi esfuerzo traduzido colaborativo em um esforço
colaborativo de gente hispanohablante de alrededor del mundo y pessoas les que recomiendo falam mucho espanhol ao mirar redor do donde se mundo. explica muy Eu bien recomendo conceptos ver para bem crear onde se explica conceitos para training, criar capacitación interactiva capacitações alrededor de ciencia interativas abierta. ao redor de ciência Y aberta. recientemente hemos E estado explorando recentemente también esta estamos iniciativa que se explorando llama também essa Framework for iniciativa que Open and chama Reproducible Framework Research. for Es una Open and research training, Reproductive es una Research Training. iniciativa global É uma iniciativa global que impulsa la ciencia que abierta mediante impulsiona a recursos ciência aberta educativos. através de recursos Interesantemente, educacionais. tienen varios planes de Interessantemente, tem lecciones que se vários pueden planos reutilizar, es de decir, lições que podem ser tienen reutilizáveis. lecciones Ou con seja, objetivos de tem aprendizaje claro, lições com objetivo de actividades, aprendizagem contenido, etcétera, chaves, para conteúdos, armar un etc., curso para y no armar tener um que empezar curso desde e cero. não ter Están que en começar de inglés por zero. ahora Por solamente, agora está pero em están inglês, tratando mas de estão conectar con tentando comunidades conectar que quieran com también trabajar en comunidades la que queiram traducción trabalhar de na estos tradução materiales. desses materiais. Ahora ya más yendo como más a la parte de recursos Agora, disponibles falando da parte de recursos que estão abiertamente, disponíveis que pueden abertamente ser e que podem de ser autoaprendizaje o se de pueden utilizar autoaprendizagem como e un que possam producto ser para llegar y utilizados como um enseñar produto para ciertas chegar capacidades. e Nosotros ensinar algumas trabajamos mucho con las capacidades. Nós Carpentries, trabalhamos que es muito com una The organización Carpentries, sin fines de que é uma lucro que organização enseña sem fins habilidades de ingeniería lucrativos de que ensina software y habilidades de ciencia de engenharia de datos a software e ciência de través de dados talleres. Para através de acceder a los workshops. talleres de las Para Carpentries entrar nesses es necesario ser workshops é miembro de las preciso Carpentries, ser pero membro das Carpentries, mas y estas normalmente esses consisten workshops en 2 días são consecutivos de 2 dias dirigidos por o consecutivos, enseñados por estão instructores ministrados voluntarios que por han sido instrutores certificados voluntários por que las foram Carpentries, certificados por las pero Carpentries, mas además las Carpentries han também as establecido Carpentries una comunidad estabeleceram colaborativa uma y abierta para comunidade desarrollar colaborativa lecciones aberta y compartir para materiales desenvolver lições abiertamente. e compartilhar Antes de ser materiais. oficial, una Antes de ser lección oficial, pasan por uma lição, varias eh, etapas ela passa por para várias garantizar etapas que la para documentación garantir sea que os suficiente y documentos para sejam garantizar suficientes e también também que se han para testeado garantir estos que cursos possam, y que esses cursos já foram realmente testados e cumplen que el objetivo realmente para el cual cumprem han com os sido objetivos para o diseñados. qual foram Las Carpentries consisten desenhados. As en tres Carpentries pilares básicos, que es têm el três Data pilares Carpentry, básicos, que é o Software Data Carpentry y Carpentries, Library Carpentry. Software Nosotros Carpentry e Library Carpentry. enseñamos Nós regularmente ensinamos Software Carpentry, regularmente o Software Carpentry, talleres de Software Carpentry os y talleres workshops de de Data Software Carpentry. Carpentry Y e Data también, Carpentry. además de estas Também, lecciones além dessas lições, las lecciones que son oficiales, las que são as Carpentries también oficiais, tienen a un Carpentries incubador donde também tem um mucha gente de incubador, la onde comunidad muitas ha pessoas da puesto a comunidade disponibilidad têm colocado, varios talleres disponibilizado gratis, várias pero también se pueden sozinho, utilizar mas também por pagar quien e quiera ser utilizado enseñarlos por qualquer también. pessoa que queira Y ministrá-lo. algunas acciones de las Carpentry Algumas en das español, Carpentry estão em como la lección espanhol, de las Software como a Carpentries lição de da UNICEF, Software control de Carpentry, versiones da con Git, UNICEF, y controle de también lições com Git R para análisis e R para científicos análises reproducibles. Así científicos que reproduzíveis. los llamo a echarle Assim que una os mirada convido e deem para certificadas continuar por las Carpentries traduzindo y lições forman que parte já del foram currículo certificadas por oficial. nas Carpentries e fazem parte da currícula Yendo un oficial. poco más a gestión Falando de um datos de pouco mais sobre gestão investigación, de dados, de hemos pesquisa, explorado mucho de Turing exploramos Way, muito que es una The guía Turing Way, que é um guia disponible que está abiertamente. disponível de The código Turing Way es aberta. un proyecto The de Turing código é um abierto también projeto de código impulsado por aberto, impulsionado una comunidad, en por este uma caso del comunidade, neste Instituto estado, o Alan Turing, Instituto que ofrece guías y Alan Turing, recursos que para oferece guias e ciencias de recursos datos, para gestión ciência de de datos, dados, gestão de éticos dados y colaborativos. éticos e colaborativos. También tienen esfuerzos Também oficiales há para esforços traducir oficiais el para que sejam handbook, traduzidos o guia, sí, el recurso principal que tienen. que é o principal Hay recurso que tem. distintas iniciativas que Existem diferentes iniciativas que pueden podem acceder ser a distintos grupos acessadas a trabajando en diferentes traducción en grupos que distintos trabalham idiomas em a tradução em través del diferentes Slack idiomas channel através do Slack de Channel Turing Way. de Turing Way. También tienen una vez al año una sesión Uma que se vez por llama ano também tem Dashboards, uma sessão que donde chama cualquiera que Dashboards, quiera crear un onde capítulo de qualquer pessoa que queira este criar um recurso capítulo desse puede recurso unirse y pode se unir se e, crea el módulo de manera cria-se então um colaborativa. módulo de forma Para colaborativa. casos, para Para inspiración y casos también para aprender
também de inspiração e também para como aprender. autoaprendizaje, existe un Como recurso en línea autoaprendizagem, creado está um por recurso CESDA, em linha, que es online, el que se chama Consorcio de CESDA, Archivo de que é o Datos de Conceito de Ciencias Arquivo Sociales de Europeas. Dados de Ciências Y Sociais este Europeias. recurso ha Este sido súper recurso útil para já tem sido encontrar muito útil para ejemplos de encontrar gestión de datos de exemplos de gestão de investigación que se dados de usan en pesquisa ciencias que sociales, são tanto utilizados em ciências para sociais, datos cuantitativos tanto como para dados cualitativos. quantitativos Es quanto un recurso súper quantitativos. completo que É um también recurso que é muito completo, hemos reutilizado que temos mucho. Y reutilizado por último, muito. E, finalmente, con respecto a gestión de datos, sobre gestão de Holanda dados, existe na Research Holanda Data existe Netherlands, o que Research Data ofrece formación Netherlands, para que profesionales oferece de datos a formação través de para su curso profissionais que de se dados, llama com um curso que se Essentials chama for Data Support. Essentials for Data Pero, Support, bueno, este es un mas curso este pagado, é um curso pero pago, todo el mas material, el todo o curso en material sí do mismo curso está em disponible si abiertamente como está recurso de disponível abertamente autoaprendizaje como recurso de y cubre temas autoaprendizado como e planificación cobre de gestión temas de como datos, buenas planejamento, gestão de prácticas, dados, marcos boas legales, práticas, uso de marcos herramientas. legais e Tienen usos un de curso ferramentas. también Tem um curso acerca de também sobre protección de datos proteção de para dados profesionales de para datos. profissionais de dados. También está todo en inglés y Tudo está holandés, em inglês e pero holandês, también es mas una também fuente é uma muy fonte completa muito para completa utilizar que pode ser creando cursos utilizada para de gestión criar de datos. curso de gestão de dados. En la parte de software Na de parte de investigación también software de existen varias pesquisa, comunidades também existem trabajando várias en comunidades proveer que estão talleres, pero trabalhando también em proveer oferecer materiales de manera workshops, abierta mas também para materiais que de puedan forma ser aberta para reutilizados que possa ser como reutilizado autoaprendizaje, como como recursos de autoaprendizaje, autoaprendizados, pero también para mas cualquiera que quiera também enseñar para acerca de qualquer que estos queira temas. Uno de ellos con dar el que cursos hemos sobre isto. colaborado ya Um, hace um varios dos quais años, temos colaborado já há muito 4 años tempo, já más temos 5 años, 5 anos. es el Code Refinery, É que es o un Code consorcio que se Refinery, que é ubica um en los países consórcio que está nos nórdicos, países nórdicos, pero está abierto a mas está cualquier aberto interesado a de qualquer cualquier pessoa comunidad de cualquier interessada de país qualquer comunidade, de para qualquer país, contribuir en sus para que talleres, possa pero contribuir em también seus para workshops, reutilizar mas los também que materiales para que ellos reutilizar os materiais ofrecen. que eles oferecem. Y por último, E, para finalmente, recursos de para software de recurso de investigación, software de el pesquisa, eScience Centers acá en Países o- Bajos es os una organización incêndios que nos en Países Baixos é general uma organização desarrolla software y que herramientas desenvolve digitales software e o ferramentas establece proyectos digitais para ou trabajar estabelece con projetos investigadores para trabalhar com desarrollando estos pesquisadores, software y desenvolvendo esses herramientas, softwares pero e también ofrecen ferramentas, cursos de mas também formación oferecem cursos de en formação, prácticas de desarrollo práticas de de software de desenvolvimento de investigación. software de Y todos pesquisa. sus cursos, E los todos materiales de esses su cursos, curso, esses la materiais estructura de desses los cursos, a cursos, estrutura deles, también están também creados de manera foram colaborativa criados de con la forma comunidad colaborativa com a investigadora y están comunidade disponibles pesquisadora también e estão abiertamente y disponíveis gratuitamente en su abertamente página e gratuitamente web. nas suas páginas web. Por último, quería E, mostrarles lo que finalmente, queria nosotros mostrar o hemos que nós intentado fazemos, hacer temos tentado para fazer contribuir a la provisión de recursos para contribuir de capacitación. com o recurso de Nuestro capacitação. principal O curso nosso en principal TU curso Delft es em TU Delft el curso de gestión de datos é de um curso de investigación para gestão de estudiantes de dados de doctorado que pesquisa se para llama estudante de Research Data doutorado, que Management chama 101. Research Data Y hemos 101. tratado de constantemente publicar Tentamos, tentamos las distintas constantemente versiones estar del curso y está publicando as disponible en diferentes versões Zenodo do para curso, já aquellos está em que quieran Zenodo, para aqueles que reutilizar queiram todo el contenido reutilizar todos os y conteúdos traspasarlo a e su repassar plataforma para, de para a enseñanza, sua cualquiera que plataforma de ella sea, ensino, es decir, qualquer está que seja, ou estructurado más bien seja, en ele está documentos, estruturado como a través de los documentos, módulos, através dos se da módulos, acceso a los videos, etcétera, todo oferecem lo que acesso aos vídeos, alguien quiera ou seja, a reutilizar para qualquer coisa establecer que este queira curso y adaptarlo a su reutilizar para institución. adaptar Pero aos seus también, cursos em suas de hecho, instituições. uno de los presentadores Mas de hoy, também um dos Carlos apresentadores de Utrilla, hoje, Carlos también Utriga, creó também este criou maravilloso este Jupyter Book maravilhoso Jupyter Book del curso do curso, que los que estudiantes también os pueden estudantes utilizar também como autoaprendizaje. Y podem está utilizar como abierto, autoaprendizado. si van a Está ese link. aberto, se vocês vão a Está esse link, disponible está de forma disponível abierta para de cualquiera que forma quiera aberta para seguir el curso, qualquer que pero queira claro, está seguir o curso, adaptado al mas, claro, caso de está TU Delft, adaptado la ao infraestructura de caso de TU TU Delft, Delft, a etc. estrutura de TU Pero Delft, etc. se puede clonar el repositorio, Mas pode-se clonar o el backend, repositório. es un Está o repositorio de back-end, GitHub. que é um Siempre repositório se de puede GitHub, clonar el repositorio, que sempre adaptarlo, pode se traducirlo, clonar lo esse que se requiera. repositório e traduzir Y eso es lo que ah, les tenía o que se para requer. contar hoy Bom, isso día. é o que eu queria Espero haberles contar-lhes hoje. pasado
por Espero não ter el tiempo. Muchas passado do gracias por su tempo. Muito atención. obrigada por sua Gracias, atenção. Paula. Realmente estamos Obrigado, complacidos realmente. de todo E el temos um bagaje de prazer com toda recursos que acabas de essa compartir con bagagem, todos nosotros. esses cursos que vocês acabam de compartilhar. Seguimos con las Continuamos com as presentaciones y ahora apresentações vamos a e darle agora pase a vamos dar Roxana espaço Cerda a Cosme. Rossano Certa Ella nos va a Cosme. presentar Ela vai nos apresentar el tema de carreras y o reconocimiento tema de carreiras e profesional en reconhecimento gestión de datos profissional de na gestão de investigación. dados de pesquisa. Roxana es Rossana, profesora ela é asociada en la professora Universidad associada na Carlos III de Universidade Madrid. Carlos Tiene III un de máster Madrid, en tem continuidad um digital y mestrado em estudiante de continuidade doctorado en digital, estudante de documentación por doutoramento la misma em universidad. documentação pela Es essa licenciada en mesma bibliotecología universidade, y tem uma, ciencias de la uma información licenciatura em por la bibliotecologia e Universidad ciência Nacional Mayor de San pela Marcos. Universidade Tiene Maior de São experiencia en Marcos, tem administración de experiência em repositorios, administração de curación y repositórios, preservación de datos, curação, así como en el diseño e curadoria e implementación de estrategias implementação para de la gestión estratégias para responsable gestão y responsável sostenible de e los datos de sustentável dos pesquisa. dados de Roxana, te cedo pesquisa. la palabra, puedes Rossana, compartir. cedo a palavra, você pode compartilhar sua tela. Gracias Isabel por la presentación. Obrigada, Isabel, pela Voy apresentação. a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver bien la Perfecto, presentación? ¿Sí? Pode-se perfecto, ver a sí, apresentação. gracias. Vale, genial. Bueno, primero buenas tardes o buenos días Primeiro, desde boa el lugar tarde, donde se bom conecten. dia, Quiero dar gracias por la de onde quer que vocês invitación a estejam participar de conectados. este webinar. Agradeço pela participação para Y hoy día voy a hablar de un participar neste tema webinar. Vamos que falar es de um tema relevante, que es actual, que está en progreso, que é que es la carrera de relevante, atual e reconocimiento está em provente, a profesional carreira e reconhecimento en la gestión de profissional datos de na gestão de investigación, dados de pesquisa exactamente da Data Stewardship. de Data Stewardship. En la charla de hoy, más allá de hablar Hoje, del rol principalmente, del ao Data invés de falar Steward, o papel do quiero Data hablar Stewardship, sobre el Data vou Stewardship falar sobre como o Data un nuevo Stewardship rol, como una nueva um novo disciplina que se está papel, uma formando, ¿no? nova Lo que podemos, disciplina que está se formalizando. quiero mover un poco aquí la pantalla, ok. Entonces, le decía que lo Então, de hoy es hablar un eu poco más dizia que allá del rol, falar sino sobre, del se Data não, mais do Data Stewardship papel como de Data Stewardship como una nueva disciplina que se esté uma dando, ¿no? Que nova está disciplina que desarrollando, que está está en se progreso. desenvolvendo, Hoy, está em progresso. noviembre 2025, podemos Hoje, decir em que novembro de el Data 2025, posso Stewardship dizer ya no que o es una Data actividad Stewardship já auxiliar o não é uma complementaria, atividade sino que ya es auxiliar ou una complementar, disciplina senão que é uma profesional que disciplina está profissional avanzando, que está en que está, expansión, que está se em está expansão, que redefiniendo está y sendo tiene como bases redefinida e principales o tem como como bases pilares principales la pilares ciencia abierta y principais los a ciência principios aberta e FAIR. os princípios FAIR. Entonces, en la charla de hoy lo que Então, quiero hoje o responder que eu es quero cómo esta responder, disciplina se está como essa disciplina formalizando, está se qué formalizando, carrera está emergiendo en que ese carreira está contexto y emergindo cómo se nesse reconoce contexto el trabajo e de quienes como é gestionan reconhecido o o trabalho gestionamos daqueles datos de que investigación. daqueles que, Para como esto eu, necesitamos gestionam responder la primera dados. pregunta que Para isso, temos que es, ¿qué responder es a el Data pergunta: Stewardship? o que é o Data En palabras Stewardship? sencillas, es la Em palavras infraestructura que sostiene simples, é la uma gestión de datos infraestrutura de que sustenta investigación. a pesquisa Y de dados cuando de hablo de pesquisa. gestión, E hablo quando eu del falo de gestão, conjunto eu falo de do conjunto de actividades, el conjunto de atividades, o procesos, conjunto de processos, de principios que se aplican a los princípios datos que se aplicam aos para dados, su preservación, para su para a sua reproducibilidad, preservação, siempre que como seja una base reprodutiva, ética y legal com necesaria. uma base Cuando hablo ética de e gestión legal de datos de necessária. Quando eu investigación, falo también de estoy gestão de hablando dados de del pesquisa, ciclo de também estou vida de los falando do datos ciclo de vida que dos dados, lleva dentro de esta que gestión y levam que dentro también dessa aplica a los gestão principios e que FAIR. também se Si aplicam vamos aos ya a princípios hablar de la FAIR. gestión de datos Se vamos propiamente falar de dicha gestão en de el día a dados día, em si, estamos hablando diariamente, de, por ejemplo, el estamos desarrollo de falando, un plan de ou gestión estamos de falando de datos. Recordemos desenvolvimento de um que plano de un gestão de plan de gestión de dados. datos es un Um plano documento de gestão vivo de que se dados da é um desde el inicio documento hasta el vivo final de la que se dá desde investigación. o início até También o hablamos final del da tipo de datos pesquisa, que se van a o tipo producir, de dados que serão el tipo, bueno, produzidos, el volumen, la o volume documentación que va a ir adjunta da con estos datos, documentação que irá junto com esses la dados, calidad de los datos que vamos a a qualidade dos gestionar. dados que serão También estoy geridos, hablando e de estou la falando organización de também los da datos, de las organização dos reglas dados, comunes que das vamos a regras tener dentro comuns del grupo de dentro do grupo investigación de en cuanto, por pesquisa, ejemplo, com a la relação, nomenclatura por de los exemplo, archivos, a la nomenclatura nomenclatura de e los dos datos, arquivos, a la nomenclatura dos organización dados, de a los archivos organização que dos van a contener arquivos estos datos, el que vão control de conter esses versiones, dados, o controle cómo de vamos a versões, redactar y organizar el como famoso vamos archivo redigir o readme.txt, arquivo también de la Readme normalización, el tratamiento de datos TXT, personales, y hablamos anização aquí de la pessoais. anonimización, por Falamos ejemplo. da También normalização, por hablamos exemplo. de los Também metadatos. falamos dos Vamos a usar un esquema de metadados. metadatos
Vamos usar um esquema de estándar o de metadados repente necesitamos padrão, metadatos ou de enriquecidos, repente talvez precisamos de también metadados de la seguridad, enriquecidos, del almacenamiento y la também da preservación, segurança, y no armazenamento solamente de la e gestión del día de preservação, hoy, sino mas não también somente na prever al gestão do futuro, dia ¿no? de hoje, Que es mas também temos que compartir prever y o futuro, reautorizar. Por sobre ejemplo, compartilhar e cuál es el reutilizar. repositorio más Quais idóneo para nuestros repositórios datos, mais cuál es la idôneos para nossos licencia dados, o si quais são as tenemos un licenças, identificador ou se persistente. tem um Esto es lo que identificador engloba en persistente. sí el data Isto que stewardship. engloba o Data Stewardship. Otro punto que también quiero tratar es Quero também estos dos mencionar conceptos, esses que no dois son los mismos. conceitos, Por que não ejemplo, são os el data mesmos. steward O Data es la Steward persona, es el é a rol, es el pessoa, gestor é de o datos, papel, o pero también es gestor de conocido dados, como curador de mas datos. também Y começado el como data stewardship se curador está de datos. hablando ya E o del Data por qué, del Stewardship, para estamos qué, falando o de la porquê e disciplina para en quê sí dessa de la gestión de disciplina em si, datos. da gestão de Eh, dados. Uso estos dos Eu conceptos uso esses dois para decir conceitos que para sin dizer una buena que, infraestructura de sem uma datos, boa la ciencia infraestrutura de dados, abierta a ciência no fluye, aberta no avanza, não no flui, progresa. não ¿Qué quiere avança, não decir esto? progride. Que O que el quer dizer gestor de isso? datos Que o solo gestor de puede dados cumplir su somente labor pode si la gestión de los cumprir seu datos trabalho se a está gestão dos dados integrado, está estructurado y sobre todo integrado, valorado estruturado e e identificado como una valorado parte e fundamental de la identificado como uma parte investigación. fundamental da pesquisa. Pero, ¿por qué está emergiendo esta carrera? ¿Qué está Porque essa sucediendo? carreira está ¿Cuál es el contexto en surgindo. el que se da Qual o contexto esa nueva carrera? dessa nova Pues carreira? en la última década, Na aquí última en década, Europa, aqui na Europa, los proyectos de investigación han ido os projetos cambiando de pesquisa têm en el mudado, sentido que ahora te exigen un plan de gestión de já que datos, agora te existe exigen que um deposites los plano de datos en un gestão de dados, que repositorio, eles que estejam exista un depositados em um repositório, identificador, que exista um que tenga una identificador, que licencia. tenha uma licença. Entonces, Então, ¿qué es lo que pasó? o que Que aconteceu? los agentes o las Que agencias de os financiación agentes, as comenzaron agentes a exigir nuevos financiadoras requisitos. começaram a Por exigir ejemplo, novos requisitos. en Por el exemplo, programa no Horizonte programa Europa, que es Horizonte un Europa, programa que é um supranacional, programa comenzaron a pedir este tipo supernacional, de começaram a requisitos. pedir esses Esto es requisitos. como un ejemplo a nivel Este é um exemplo supranacional. Pero si vamos a cada uno de supranacional. los países, Mas por se ejemplo, vamos a los cada um dos primeros países, en os cambiar primeiros em en pedir mudar estas exigencias e fue, pedir por essas ejemplo, Reino exigências Unido foi a o través Reino de la Unido, UCRI, através Países da Bajos a UCRI, través del Consejo Países de Baixos, através do Investigación, Conselho de Alemania a Pesquisa, través de la a Fundación de Alemanha através da Investigación, Fundação de Suiza a través de la Pesquisa, Fundación de Suíça Investigación, através da Francia Pesquisa de también a Suíça, través de la França Agencia também Nacional da Agência de Nacional Investigación, de Finlandia y Pesquisa, Suecia fueron los Finlândia e primeros Suécia países foram os primeiros países que comienzan a hacer que este começam cambio, a esta fazer transformación. Entonces, essa ¿qué es lo que transformação, pasaba? essa mudança. O Que que al frente de ese acontecia? contexto, las universidades Ante tuvieron esse que crear toda una contexto, as infraestructura universidades tiveram que criar profesional que uma diera infraestrutura respuesta, que profissional diera para soporte a estas responder nuevas e dar exigencias. Y suporte es a essas así novas que exigências. se Assim, ve então, estas dos nuevas assim se vêem essas duas propuestas, ¿no? novas Los programas propostas. Os institucionales programas que va institucionais generando cada que universidad vão y los gerando cada modelos uma das formales universidades, de os modelos servicio formais implementados. de Cuando serviços que hablamos de foram programas implementados. institucionales, podemos Como hablar, falando por de ejemplo, programas que en institucionais, falamos que em 2017 2017 la Universidad Tecnológica a de Delft Universidade lanza Tecnológica de el Delft Data Stewardship lança Program. o Data En el Stewardship 2019 la Universidad de Program. Leiden hace lo Em mismo a través 2019, a del Universidade RDN faz a mesma coisa através Stewardship, a través RDN también de Stewardship, Países Bajos. através dos Ya en Países el Baixos. 2021 lo Já hace em Suiza con un 2021 faz programa muy Suíça com um parecido programa y en muito el parecido. 2022 lo hace el E em Reino Unido. 2022 o ¿Qué es fez lo o Reino interesante a Unido. rescatar O que é interessante en esta resgatar cronología? dessa Que Reino Unido y cronologia, Países Bajos que o son dos Reino países Unido e muy os Países importantes Baixos são en el dois desarrollo de países la muito gestión de datos importantes de no desenvolvimento e investigación. gestão de ¿Por dados de qué? pesquisa. Por quê? Si bien es cierto, Reino Se Unido bem es é uno de los certo, o primeros Reino Unido é países um dos que primeiros países comienza a que hablar de começa datos de a falar investigación, de de cómo dados de gestionarlos, de pesquisa, como cómo geri-los trabajarlos, e como es trabalhar. Países Bajos quien É o comienza Países Baixos quem começa la normalización de la carrera. Habla ya a de formar, normalização da de carreira. iniciar una carrera, Começa a de falar de darle un formar rol uma a la carreira, persona que de trabaja en dar um gestión de datos. papel a Por essa eso es pessoa que importante trabalha mencionar que na estos dos gestão de países son dados. Por isso é pioneros importante en el tema de mencionar que datos esses de países são pioneiros em investigación. termos de dados de Cuando pesquisa. hablamos de modelos formales de servicio, Quando falamos de podemos modelos decir formais de que serviço, actualmente se puede falamos que identificar atualmente un podem modelo ser centralizado, identificados um por modelo ejemplo, en el centralizado, cual un no único qual equipo institucional uma única de equipe gestores de institucional datos de para gestão toda la de dados universidad. para toda a También se puede universidade. hablar de un modelo Também se descentralizado pode por falar do modelo facultades, quiere decir que cada descentralizado por facultad faculdade, ou seja, tiene que su cada propio faculdade gestor de datos, tem seu su próprio propio gestor de data dados, steward. tem seu próprio data También hay un modelo híbrido steward. que mezcla Também estas existe um dos modelo primeras, híbrido que ¿no? Que mistura es essas el duas equipo primeiras, central coordinador que é o y equipe los data central steward coordenador en e o data cada stewards em cada facultad. uma das Este faculdades. modelo se implanta o Esse actualmente se modelo trabaja se trabalha en TU Delft. em TU Delft. También existe el modelo Também basado en existe red, en modelo el cual baseado em el Data rede, Steward está onde o Data distribuido en Steward distintas está distribuído em unidades, diferentes pero
pero que son coordinados unidades, mediante una mas são comunidad coordenadas práctica. através de uma comunidade Este prática. modelo lo podemos encontrar en Este la Universidad de modelo Leiden, podemos por encontrar ejemplo. na Universidade de También Leiden. existen otros dos modelos
Também formales, existem outros dois modelos uno de ellos formais, es servicio basado en la que é o serviço tecnología baseado em con tecnologia, apoyo o soporte com o del área apoio ou informática. ¿Qué suporte quiere decir esto? Que de la TI. O biblioteca que quer va dizer isso? Que a a liderar la biblioteca vai parte de liderar curaduría a de parte datos, la de documentación, y curadoria es el área de e informática quien va a documentação liderar la e a infraestructura rede y de informática almacenamiento de los que datos. lidera a ¿Qué va a hacer infraestrutura e en armazenamento dos este dados. contexto el O Data que vai Steward? fazer Va a nesse ser contexto puente Data entre Steward ambos vai ser uma ponte áreas, entre entre ambas áreas. ambas as Y áreas. finalmente, el E, modelo de finalmente, o financiación de modelo de proyectos, financiamento de en projetos, que el gestor de onde datos o está gestor de financiado dados parcialmente está por el proyecto financiado competitivo. parcialmente Quiere por decir que el projetos Data Steward va a estar competitivos. Data embebido en Steward el vai proyecto. estar embebido Em, nesses projetos. Ahora, ¿qué áreas de trabajo Quais áreas de trabalho rondan alrededor del Data estão ao Stewardship? redor do Bueno, Stewardship? en este modelo que les presento aquí Nestes modelos que en eu la lhes diapositiva, apresento aqui nesse tiene tres slide, componentes há três importantes, que componentes son las políticas, la importantes, que infraestructura y são la as políticas, investigación. infraestrutura e pesquisa. Cuando hablamos de políticas, Quando hablamos falamos de de la gestión políticas, que va a falamos hacer de la gestão institución que con sus datos de a instituição vai investigación. fazer com seus Cuando dados hablamos de de pesquisa. infraestructura, Quando falamos estamos de hablando infraestrutura, cómo se estamos va falando a como, crear, se va a gestionar como, esta como serão infraestructura para que criados, exista un trabajo, geridos un flujo de essa trabajo infraestrutura para que exista um óptimo, fluxo de seguro, que trabalho almacene y permita ótimo, sobre todo la seguro, que armazene reproducibilidad e de la permita que seja investigación. essa Y pesquisa también el seja último componente que reproduzida. es la E investigación. o último Propiamente componente, que é a dicho, es pesquisa em el si, apoyo que este é o de la apoio da implementación de los principios implementação dos FAIR, de la princípios gestión FAIR, de da tu gestão de dados de investigación, de pesquisa, cara con el investigador. junto com ¿Cómo o funcionan pesquisador. estas áreas de Como trabajo? ¿Cómo funciona funciona essas este áreas de modelo? trabalho? Como Tiene funciona que esse estar modelo? interconectado. Tem que ¿Qué estar quiere decir esto? interconectado. Que las Quer políticas dizer que essas que políticas genera la institución tienen que que a dialogar con instituição las gera tem que infraestructuras que se dialogar com as implementan y a la infraestruturas que vez são esas infraestructuras implementadas tienen que e, ao mesmo responder tempo, essa a los infraestrutura tem que responder requerimientos de los aos investigadores. requisitos dos Y a su vez pesquisadores. los investigadores tienen que ser E capaces os de pesquisadores também têm que ser capazes de adaptar-se adaptarse al flujo de trabajo ao de fluxo la de trabalho infraestructura, da própria pero que esa infraestrutura, infraestructura responda mas a que essa políticas infraestrutura também claras, deve responder a precisas de cada políticas claras, institución. precisas de cada uma das instituições. Ahora, sobre el reconocimiento Sobre profesional, reconhecimento ¿qué es y profissional, sobre todo por qué o es tan que é e importante el para que reconocimiento profesional é tão importante o de esta nueva reconhecimento disciplina, de esta profissional nueva dessa nova carrera? disciplina, dessa Yo nova aquí me he carreira? enfocado en dos Eu frentes, aqui foquei para em las duas instituciones y partes, para los para as profesionales. instituições e para os Si hablamos de profissionais. reconocimiento Se profesional por falamos de parte de las reconhecimento instituciones, profissional para as profesionalizar el Data instituições, Stewardship para finalizar significa, primero, o Data claridad de Stewardship, roles y primeiro, responsabilidades para significa poder qualidade em papéis e identificar responsabilidade, exactamente cuál es la identificando responsabilidad que quais recae são as sobre responsabilidades esa persona que gestiona para los essa datos. pessoa que Recordemos que gere alrededor os de los datos dados. actualmente, los datos de Lembramos que ao investigación redor dos actualmente dados, se os dados generan de muchos pesquisa, roles. Entonces se es geram muy muitos importante que papéis, haya una mas é muito claridad importante en que las exista uma responsabilidades y los roles clareza que va a hacer esta sobre as persona. responsabilidades e papéis dessa pessoa. También para instituciones ayuda a mejorar la calidad y la Também ajuda a melhorar a reproducibilidad de la qualidade e investigación. reproduzibilidade da pesquisa, Cumple con estándares y cumpre com os requisitos, como les padrões e comentaba hace un requisitos, momento, los como eu requisitos conversei, que os piden requisitos las que agencias de pedem financiación, as agências reduce financiadoras, riesgos legales reduzir y os éticos. riscos Estos legais e dos éticos. componentes, el Esses componente dois legal y el componentes, o ético, componente es muy legal e ético, importante, pero são lamentablemente importantes, es mas uno de los dos infelizmente puntos más é um dos débiles pontos mais que están fracos dentro de la gestión de datos, que ¿no? estão Es dentro da importante gestão de que dados. É se tome importante relevancia en estos que dos puntos. tome También es importante para las instituciones. ¿Por relevância qué? nesses pontos. Porque Também é aumenta la importante visibilidad de los porque isso datos y aumenta a obviamente el impacto visibilidade dos científico, dados que es lo que e, las claro, o instituciones, impacto los científico, investigadores, já que los os grupos de pesquisadores e os investigación grupos de pesquisa quieren o desean, ¿no? querem ou desejam. Ahora, el reconocimiento profesional por Agora, o parte reconhecimento o é para para os los profissionais profesionales, ¿qué ou cosa para os implica que nos profissionais, reconozcan o como que Data Steward, implica que como seja reconhecida la como gestión de datos de Data Stewards, investigación? como gestão de dados de Primero, pesquisa. que haya un Primeiro, rol formal, que exista um que papel puedas describir formal claramente que descrevam cuáles son tus claramente funciones quais y são lo as que suas vas a realizar, funções, o que você vai que haya fazer, un rol que formal. exista um Esto papel nos ayuda a formal, generar o una que nos trayectoria ajuda a de gerar carrera. uma Es trajetória de decir, puede carreira. hablarse de Ou seja, podemos un falar junior, de un talvez senior, de de un um júnior, de especialista, um sênior de un especialista ou coordinador de um alrededor de la coordenador gestión. ao redor dessa gestão. También significa Também oportunidades de significa oportunidade de especialización según la especialização disciplina de científica. acordo com a Recordemos que disciplina los científica. datos Lembremos que se os generan de dados acuerdo al área de são gerados conocimiento. de No todos acordo com a área de los conhecimento. proyectos de investigación generan Todos os los mismos projetos de datos. pesquisa geram os mesmos dados. Inclusive hay proyectos Então, multidisciplinares até en los mesmo há cuales genera projetos más de un dato de multidisciplinares investigación, más de un onde se tipo de geram dato de mais de um investigación. tipo de dado de Entonces hay pesquisa. una Então, oportunidad de se existe aí uma especialización. oportunidade de No es lo mismo trabajar especialização. Não é a mesma coisa en un trabalhar proyecto de num ingeniería projeto de que vea parte engenharia de todo lo que acaba de que mencionar veja hace un parte momento do que también eu acabo de dizer patentes, agora, o como en una patentes, investigación ou médica que numa también
pesquisa médica, que também fala sobre anonimización de los a datos sensibles. anonimização dos Hay una dados oportunidad sensíveis. bastante amplia Existe uma de portagem bastante especialización. ampla de También especialização. formación Também continua formação en marcos contínua internacionales, em como vamos a marcos ver recientemente, internacionais. Pablo nos Como hablaba de vemos, todas las Paulo opciones que falava hay sobre
todas as opções que existem formarnos. para También formar-nos. existen, por ejemplo, actualmente Também existe Summer School atualmente Summer y School Winter School para ou el tema de formación Inter de School, gestores para o de tema datos, de ¿no? formação de gestor de Es dados. Ou importante seja, é importante que se hay ese tipo de eventos para que que se hable exista de esse este tipo de tema. eventos para falar desses temas. También la participación en redes Também a profesionales. participação Esto em redes profissionais, isto es una acción que se está é dando uma en ação los que está últimos sendo años. dada Cada nos país está últimos anos. generando su Cada propio país está gerando centro seu coordinador próprio o centro misma red de coordenador ou profesionales, sua própria misma red rede de de data stewards profissionais de para data poder stewards profesionalizarlo. para poder profissionalizá-los. Ahora, Agora, he hablado de lo que está pasando en el já falei contexto sobre o que está europeo, acontecendo pero no también, contexto ¿qué está europeu, pasando en mas também o que Latinoamérica? está acontecendo na En América Latina. Latinoamérica, si Na bien es América cierto, Latina, ya existe una se bem já infraestructura existe alguma alrededor de infraestrutura la ciencia abierta, sobre a ciência pero también aberta, hay mas pequeños também há hallazgos concretos pequenas que ayudan a descobertas avanzar concretas que en el têm tema de la ajudado gestión de a datos de avançar no tema de investigación. gestão de Por dados de ejemplo, algo que pesquisa. es muy Por importante exemplo, son las uma coisa políticas muito nacionales importante de são as ciencia políticas abierta nacionais de y ciência que dentro de aberta, estas e que políticas dentro se dessas políticas integre el tema se de datos de integra os investigación, de la dados de gestión de estos pesquisa, datos. da Por gestão desses ejemplo, en dados. Brasil, Por en el exemplo, Instituto no de Brasil, Investigación, o en el ANID de IBCT, Chile también están no, haciendo cosas muy no ANIS do novedosas, Chile também estão en fazendo coisa MinCiencias en novidosa, Colombia, en el em CONCITEC en ciências na Perú, en Colômbia, el CONADE en Costa Concitec no Rica. Peru, Conari na Costa Rica, Y e otra acción muy concreta también en outra ação muito Latinoamérica son completa los na América repositorios Latina são os institucionales y repositórios nacionales. institucionais e Es nacionais. decir, Ou recordemos que seja, los repositorios lembremos son que os la infraestructura repositórios clave para é que a las funciones alrededor de la infraestrutura-chave gestión de para datos que, funcionen, ¿no? que Comience a andar. tudo ao redor da gestão de dados funcione e También es comece a andar. importante Também é identificar importante el rol identificar muy o fuerte que tienen las papel muito bibliotecas forte que as como bibliotecas núcleos de têm apoyo como a la núcleo de gestión de datos de apoio à gestão de investigación. dados de Es a pesquisa. partir de las É a bibliotecas, partir das obviamente con el soporte bibliotecas, institucional claro que com suporte em, de cada institucional una de ellas, se de han cada uma generado das servicios universitarios de gestión de tens datos de dado serviços investigación, ¿no? universitários de gestão Por de dados de ejemplo, en Colombia pesquisa. es Por la exemplo, na Universidad Colômbia, Distrital na y la Universidad Universidade de Distrital, Rosario, Universidade de en Rosário, Brasil, en la no UNICAM, Brasil, en la na Universidad Unicamp, na de Sao Universidade de São Paulo, Paulo, de Río de Janeiro también, na en do México, Rio en la também, UNAM, na en UNAM, Chile, en no la Pontificia Chile, Universidad Católica de a Chile Pontifícia y la Universidade Universidad de Católica do Santiago de Chile, Chile. a Universidade de Santiago do Entonces Chile. hay Existem propuestas, hay nuevas oportunidades que se propostas a están novas generando, oportunidades que estão poco a sendo poco, pero geradas existen. pouco a pouco, mas También existem. hay programas de Também há formación y programa de capacitación en formação e México, capacitação no en la UNAM, México, en na Brasil, en UNAM, no Chile, Brasil, no y también Chile, existe programas de e também formación a programa través de de redes formação de nacionales, como redes ejemplo lo que nacionais, se está haciendo en como Argentina, exemplo que a Argentina está y fazendo. también redes Também regionales redes de regionais e interoperabilidad, como por ejemplo la referencia interoperabilidade, como a que es la Red referência, Latinoamericana que é a para la Rede Ciencia Abierta, ¿no? Que Latino-Americana para a también Ciência Aberta, impulsa un poco el que trabajo de la ciencia impulsiona o abierta, pero trabalho da también ciência de los aberta, datos de mas investigación. também dos dados de pesquisa. Entonces, ¿qué oportunidades Então, que existen? ¿Qué oportunidades oportunidades se están dando existem actualmente en Latinoamérica? Primero, atualmente que na la América región avance en Latina? ciencia Que a abierta, região en avança em política de ciência datos aberta, y em también se política habla de de la dados e adopción de também se fala da principios FAIR. adoção de princípios FAIR. Existe una oportunidad Existe uma oportunidade estratégica para estratégica poder profesionalizar para la gestión de los datos de profissionalizar a investigación, gestão de ¿no? dados, Crear roles, criar papéis fortalecer capacidades formais, institucionales. fortalecer Si capacidades bien es cierto, institucionais. la Se experiencia bem europea, lo que a les acabo de experiência contar, europeia que eu puede acabo de lhes servir como una contar pode referencia, servir como pero no es la referência, idea mas não é copiar lo que se está haciendo en Europa ideia en copiar o que Latinoamérica, a no, Europa está sino fazendo na América Latina, adaptarlo a la senão cultura de adaptá-la à investigación de cada cultura país, de y pesquisa de cada um adaptarla dos al contexto países, latinoamericano. adaptando-a ao contexto Y latino-americano. es importante É afirmar que importante hay potencial afirmar que há para las alianzas, las redes potencial y para programas de alianças, formación redes e programas en de Europa y formação Latinoamérica, entre a Europa e a como América este Latina, webinar, por ejemplo, ¿no? como este webinário, por exemplo. Finalmente, lo que quiero E, cerrar la finalmente, charla eu con algunas quero conclusiones, decir que concluir el Data com Stewardship o la o Data gestión de datos de investigación Stewardship ya es ou una gestão de dados disciplina de pesquisa, já profesional é que se uma está dando disciplina en muchas profissional que universidades. está Es ocorrendo em várias esencial para que la universidades e é investigación essencial para que sea a pesquisa reproducible, seja sea usable reproduzível, y sobre todo que la ciencia reutilizável abierta e que a avance. ciência aberta avance. Su formalización va Sua a generar formalização vai oportunidades de gerar carrera, mejora oportunidades de carreira, que la calidad de los datos melhora a crezca, qualidade dos fortalezca dados, sobre que ele todo la cresça infraestructura e científica fortaleça de cada principalmente a país. infraestrutura científica de cada país. Quienes hoy trabajan con la gestión de datos Aqueles de que trabalham hoje investigación com gestão de dados estamos de o están pesquisa, en el centro de la estamos ou evolución, estamos estamos no en el centro dessa proceso de ver evolução, este cambio, estamos no este processo de nuevo ver essa paradigma, por así mudança, decirlo. esse novo Y el reto ahora tema. es consolidar É roles, desafiadora para competencias y consolidar estructuras que permitan papéis, el competências e estruturas reconocimiento que permitam o del rol reconhecimento y de la disciplina, pleno do ¿no? El papel e da reconocimiento del disciplina gestor de em datos y si, de la o gestión de
conhecimento, gestão de dados e da gestão Con de dados esto de les deseo pesquisa. muchas Com gracias isso, eu y agradeço. espero que la información y los datos Espero que que a les acabo de informação, os facilitar dados que eu sean, acabo de les hayan dar-lhes servido y sejam de gracias utilidade. por su atención. E obrigada por sua atenção. Gracias, Roxana. Gracias, Obrigada, Roxana. Rosana. Vamos a Agora, continuar con continuamos. nuestra tercera expositora. Ella es Pastora Martínez Samper. El Agora é tema que va pastora a Martínez tratar es Samper. Ela Evaluación de vai la tratar sobre a Investigación, el avaliação da pesquisa, movimiento 4. o movimento 4. Pastora es Pastora, doctora en física por la ela é doutora em Universidad Autónoma física de na Madrid, Universidade máster Autônoma do en Madrid. Ela liderazgo tem um y mestrado em gestión de la liderança e ciencia por la gestão da Universidad ciência Pompeu pela Fabra Universidade y Pompeu la Fabra Universidad de e a Barcelona, Universidade de Barcelona y Barcelona Universidad Autónoma e a de Barcelona. Universidade Autônoma También de tiene un Barcelona. máster Tem en um mestrado Administración y também em Dirección de administração Empresas. Ella es e comisionada de administração e Acción direção de Internacional empresa. en la Ela cumpriu a missão Universidad internacional Oberta de na Cataluña Universidade desde el Aberta de año Catalunha 2023 desde y se ha 2023 incorporado en el año e se incorporou em 2016 como 2016 vicerrectora de como vice-reitora Globalización de y globalización Cooperación en e esta cooperação universidad. nessa universidade. Actualmente coordina los planes de acción Atualmente, de ela combina os conocimiento planos de abierto ação y de conhecimento COARA en aberto la e Quara Universidad Oberta de na Cataluña Universidade y Aberta también de se Catalunha desempeña como e presidenta del também se grupo de desempenha expertos como de ciencia presidente do grupo abierta de de la Asociación de especialistas de ciência Universidades aberta da Associação Europeas. de Universidades Es Europeias. una É isso. connotada experiencia. Ela tem uma grande Pastora, experiência. puedes Pastora, compartir tu você pantalla pode compartilhar sua tela? y yo te Muchas confirmo. gracias. Gracias, Isabel. Gracias Obrigada, por la obrigada, invitación. Isabel. Gracias Obrigada a pelo todos los que convite. Obrigada a estáis todos que detrás de estão vuestras pantallas. Os aqui voy a atrás das compartir suas también telas. Eu vou una compartilhar também presentación. A ver uma, si uma puedo. tela. Mientras que Pastora va Dale. compartiendo, le recordamos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas. Terminada Lembramos a esta audiência que pode fazer presentación, as suas perguntas vamos e, a terminando a resolver apresentação, algunas vamos consultas resolver dado el tiempo que algumas tenemos consultas y de seguimos acordo con com o la tempo que temos segunda e ronda de seguimos com a segunda preguntas. Adelante. rodada de expositores. Pues mira, esperadme que tengo ahora mismo, es que no, ahora está aquí. Agora já. Perdonad, No te preocupes. Já apareceu. que sé que no vamos bien de Eu sei tiempo, que estamos Ya, com o ya sé que estoy tempo viendo tu pantalla. apertado. Espera, permitir. ¿Ahora sí? Perfecto. Agora sim. Venga, va. Pues nada, Bem, muchísimas gracias. A lo mejor pensáis talvez que você ahora pense, vamos a hablar de evaluación. vamos Os voy a hablar falar de avaliação. muy rápidamente de Vamos este falar movimiento Quora rapidamente que está pasando. o que está En passando com Europa lo Quora. estamos notando mucho, Na pero Europa espero estamos que allí notando en muito, mas Latinoamérica, los que estáis espero que na allí América Latina, os que también. estão Ahora aí, entraremos un poco más en vamos detalle. adiantar um pouco Y mais tiene no mucho que detalhe. ver con la E ciencia tem muito abierta, que porque ha ver com sido una de ciência las aberta, grandes porque tem sido uma impulsoras de das toda grandes esta reforma de la impulsoras evaluación dessa de la reforma de investigación que yo os avaliação da vengo pesquisa que eu a venho explicarles. explicar-lhes Pero aqui. dejadme que empiece por la Deixe-me começar pregunta, então pela porque a lo pergunta, mejor porque talvez no todos los que estáis en esta sala lo nem compartís todos que conmigo. estão Espero que aqui con nessa 5 sala, diapos eu os espero que convenza de depois que eu possa sí, realmente convencê-los tenemos un de problema que con la realmente temos problema com a avaliação actual de la investigación atual da científica tal y pesquisa como la científica, hacemos tal e como ahora mismo. fazemos Por agora. tres cosas Por básicamente, três aunque coisas, podrían basicamente, ser más. mas Primero, também porque la poderia hemos ser mais. convertido Primeiro, que nós a en convertemos ¿no? en una cosa muy reduccionista, muy em de uma físicos coisa como muito yo, reducionida, que es muito este de físicas como eu, papercentrismo, ¿no? que é o Todo lo hemos papercentrismos. reducido a Todos número de reduzimos ao publicaciones número que de publicamos y dónde publicações las que publicamos e onde as Parece más publicamos. importante el Parece continente que y no seja tanto mais el importante o contenido, y me continente, não gusta tanto o mucho esta conteúdo. viñeta Eu que llevo gosto muito arrastrando desde hace desses muchos slides años que de eu Pies de estou Comis porque lo explica fazendo muy bien, desde há ¿no? muito Ese tempo, publish porque or explica perish muito bem. llevado al Publica or extremo. perish, levado ao Este es un extremo. elemento clave. Este é um Después, elemento porque estamos chave. E usando depois, porque unos estamos usando indicadores indicadores cuantitativos, de nuevo quantitativos, pensando sobre todo en el pensando continente y no principalmente tanto no en el conteúdo contenido, ¿no? e Como es não el tanto Journal no Impact Factor, conteúdo, es el como o factor de Journal impacto Impact de la Factor, revista, que é o no fator de del, impacto no da del revista, resultado que se e não explica do en esa resultado revista, que se explica con nessa todos los revista, ejemplos com todos os que ya exemplos sabéis de artículos no leídos, que já temos artículos visto, são artigos que não retractados. foram lidos, que foram Bueno, retratados, esto etc. es un estudio que a los que os Este é um interese os lo estudo que aqueles podéis que interessam, se vocês estão bajar de la web interessados, vocês de podem baixar la da web European da University European Association, que ya University hace algunos Association, años que já há lanzamos alguns anos desde el grupo de lançamos, expertos de ciencia desde o abierta grupo de para intentar especialistas de entender ciência cómo aberta, para estábamos tentar entender evaluando las como carreras estávamos académicas en las avaliando as universidades carreiras acadêmicas europeas, das universidades pero europeias, que mas básicamente es que bastante similar basicamente en é todo el muito mundo, ¿no? Y lo parecida que no mundo vimos todo. preguntando O que es vimos, o que que estamos básicamente perguntando, nos é centrábamos que en estos estamos dos centrados basicamente indicadores, el nesses dois Journal Impact indicadores, Factor y o el Journal del Impact índice H, Factor y e o usándolos, como índice os decía, H, también de manera e muy também como reduccionista.
usando de Y hay un forma tercer elemento que reducionista. también Mas existe es o terceiro clave, es elemento que é chave, usamos unos que indicadores usamos que iluminan indicadores bien, que definen iluminam bem, muito bem, ciertas disciplinas, ¿no? Como son, algumas por ejemplo, las disciplinas, como ciencias por duras, como exemplo la as física ciências duras, o la como biología o la física química, ou pero luego biologia e hay química, otras muchas mas também que há quedan outras totalmente que en esa ficam oscuridad, ¿no? Y aquí aí tenéis nessa parte algunas, escura. Aqui tem algumas, por exemplo, no solo disciplinas, sino también não somente contextos, también disciplinas, aproximaciones, contextos, ¿no? Que quedan aproximações bastante desdibujados con este que sistema ficam actual de reducirlo todo desdesenhadas, al diluídas paper. ao redor do Eso paper. es como lo hacemos, pero es que encima Isso é ese como cómo lo fazemos, hacemos mas tiene como efectos fazemos negativos. tem Y este efeitos es un estudio muy negativos. interesante de las Este é um estudo universidades muito interessante holandesas das universidades que holandesas, allá por el que 2020 em lanzaron su 2020, segunda mais ou menos, encuesta lançaram sua segunda de integridad en la consulta investigación, sobre a donde importância salieron da unos pesquisa, resultados onde saíram bastante resultados bastante espectaculares. Yo creo espetaculares. que seguramente si lo repitiésemos en todos Acredito que nuestros se países repetíssemos em todos os saldrían nossos más o menos lo países, mismo. Lo que pasa es saía que mais ou menos nosotros a no mesma coisa. hacemos, al O menos que en España, acontece ¿no? que, pelo menos na Este Espanha, tipo nós não fazemos de isso. estudios Esse donde tipo los de propios estudos, investigadores de onde todas las os próprios universidades pesquisadores de holandesas todas as que universidades contestaron, que holandesas fueron que responderam, muchísimos, fueron e foram muitos, miles, reconocían que habían tenido milhares que actitudes responderam que tinham atitudes y acciones un poco e dudosas en cuanto ações a la um integridad en pouco el momento de hacer su eh, investigación y que duvidosas eso no momento de venía fazer sua relacionado pesquisa. con Isso este estava backtrack phase, relacionado ¿no? com este, Bueno, con esta presión por com publicar. esta Otra cosa que yo destaco necessidade de de este publicar. estudio que me Outra coisa que parece eu muy destaquei desse preocupante, estudo, que más eu acho que é muito preocupante incluso, es que importante, los que más presión principalmente tienen por que é aqueles esa que têm mais publicar pressão y que para además publicar va e que correlacionado isso vai con esos correlacionado efectos en la com integridad, seus ¿no? efeitos na de sus integridade de investigaciones, suas son los pesquisas, estudiantes, são os estudantes, predoctorales, con lo os cual hacemos, ¿no? pesquisadores Seguimos con la pelota de pré-doutoramento. nieve. Aí nós Pero luego continuamos com uma además bola hay de otros neves. efectos Mas também negativos de esa existe outro manera tan efeito reduccionista negativos, com valorar essa la forma tão investigación, reducionista como de son, como avaliar a hablamos pesquisa, mucho, por lo como menos aquí en nós Europa, falamos todo pelo tiene que menos ser muito aqui na Europa, interdisciplinar, falamos pero tudo que tudo resulta tem que que ser luego es muy difícil interdisciplinar, evaluar mas una é muito difícil, interdisciplinaridad con difícil esa mirada avaliar a interdisciplinária com essa tan visão cerrada, tão, iba a decir. tão Y luego, por otro, reduzida, es que tão dejamos a fechada. muchísima gente fuera, E com isso muchísima gente, deixamos muitas pongo pessoas el de caso de las fora. mujeres, Por ¿no? exemplo, o Que ya caso das sabemos mulheres, que já y hay sabemos que muchísimos estudios há y muitos después de la estudos pandemia e se han ido depois da acelerando pandemia, isso tem se de cómo el acelerado crédito, sobre como por ejemplo, también en las publicaciones o crédito académicas também nas publicações de las acadêmicas mujeres das investigadoras es mulheres bastante pesquisadoras más bajo que el de é, sus é colegas mais varones. baixo do que seus Entonces, con colegas todo esto, homens. espero haberos convencido de que sí Portanto, tenemos un eu espero problema. ter Yo lo que convencidos venía a que explicar tem um es que problema, e hay agora todo o que eu un vou explicar movimiento é que existe todo um global movimento por la global reforma de esta evaluación com de a la reforma dessa investigación, avaliação dessa donde os pesquisa, animo onde también a sumaros também os animo a que y se os unam. hablaré de Coara, ¿no? De este E vou nuevo falar de equipo aquí Coara, detrás. que é o que eu tenho aqui. Coara Coara precipita, ¿no? Se cristaliza en el se precipita e 2022, cristaliza em pero 2022, no surge de la mas nada, como não todo, ¿no? surge do No nada pasa en como el tudo. éter. Não Antes había passa pelo habido éter. muchas Já iniciativas, havia outras probablemente conocéis Dora, iniciativas que que lleva más de talvez 10 años conhecem, apostando a porque Dora, que tem mais de la 10 anos, evaluación apostando para que a pesquisa, la investigación de un grupo a concreto, de un pesquisa de um individuo grupo concreto, concreto, de no uma se mida pessoa concreta, precisamente por el não factor de seja impacto de la medido somente revista, pelo o el impacto da manifiesto de revista, Leiden, que ou o también manifesto de Leiden, apostaba por una que métrica de la apostava por uma investigación mucho más responsable. medição muito A mais partir de ahí, responsável. os pongo, por E a ejemplo, el partir trabajo daí, que por hicimos exemplo, temos um trabalho relacionando feito la ciencia abierta y la relacionando evaluación de la ciência aberta e investigación, avaliação da pesquisa precisamente en el grupo de no expertos de grupo de ciencia abierta de la especialistas de EUA, ciência que lo aberta da tenéis aquí, EUA, que y vocês têm casi en aí, paralelo se e, trabajan paralelamente, se a nivel trabalha de no países. nível de Pongo el ejemplo países. holandés en Eu este coloco o Room for exemplo Everyone's Talent, irlandês o el ejemplo nesse noruego, ¿no? Siempre Room for aquí Everyone's Talent, los ou países também o del norte NORCA, de Europa os países do norte da Europa van vão, marcando pauta de maneras marcando a diferentes pauta de cómo de evaluar forma dentro de la diferente de academia avaliar dentro a los na investigadores academia y aos al profesorado. pesquisadores e, Esto es lo que ha ido e, pasando e aquí, aos sobre todo en Europa, professores. pero en América Isso está Latina acontecendo tenéis na Europa, ejemplos mas na América claros, Latina tenéis vocês el têm exemplos de claros, como, FOLEC, por ¿no? Tenéis exemplo, de o Clarkson FOLEC, Follett, han de ido dando Clarkson también Follett, pasos adelante que para tem hacer una dado os evaluación de la passos para que uma investigación avaliação mucho da más ciência responsable. Os pongo seja mais 1, 2, 3 responsável. documentos Eu que coloco publicaron aqui um allá dos por 3 documentos que foram 2020, publicados lá ¿no? em Con lo cual, todo 2020, eu esto acho. surge Tudo isso de todo ese surge malestar de diferentes de todo movimientos, esse también de la mal-estar de ciencia diferentes abierta movimentos, apostando por também da otra ciência manera de aberta, que está evaluar apostando por nuestra outra forma de práctica avaliar a nossa científica del prática día a día. Y con científica todo diária. esto, E pues com como os tudo decía, isso, como eu precipita dizia,
en
precipita, en un então, acuerdo para la num reforma de la acordo para investigación, reformar a de la pesquisa, evaluación de la a investigación, avaliação da perdón, pesquisa. que Desculpem, básicamente lo que se que centra es basicamente o en que está volvamos a centrado, mirar olhemos la calidad y el impacto de novamente nuestra a qualidade e o investigación y impacto da dejemos de nossa lado pesquisa e esos deixemos indicadores de que nos lado esses gustan tanto, ¿no? indicadores que Los tanto números a veces. gostamos, os números, Y por con exemplo. esto E com isso, se trabaja de manera trabalha-se de colaborativa. forma Es verdad que mucho con el colaborativa foco europeo, com o porque, foco porque la europeu. Comisión Por Europea exemplo, desde a aquí Comissão Europeia hace bastante ¿no? de punta de lanza aqui y não é muchos como de a los ponta de actores de lança, aquí mas no muitos solo, autores pero daqui, empiezan a não- trabajar ese mas não acuerdo somente estão de al trabalhando lado nesse para la acordo que reforma vocês têm aqui do lado de la para evaluación de la reformar a investigación avaliação da pesquisa y se constituye COARA, e que se es constitui una então COARA, confederación que é uma de confederação como una gran asociación de com uma grande organizaciones, associação de no es a título organizações, individual não, como sí que lo es não é Dora, a por título ejemplo, sino individual, que es por exemplo, a como é nivel Dora, de asociaciones, senão que donde se através de busca associações, claramente cambiar, procurando reformar la mudar e evaluación de la reformar a investigación avaliação da en el pesquisa sentido amplio, o no sea, de los sentido proyectos de amplo investigación, de dos los projetos de investigadores pesquisa dos individuales, pesquisadores de los individuais, grupos de dos investigación y grupos de de las pesquisadores instituciones e das que ejecutan instituições la que investigación executam as para pesquisas hacerla mucho más para diversa y torná-la mucho más mais orientada a la diversa calidad e y al orientada impacto. à qualidade e ao impacto. Dentro de los que nos hemos adherido a COARA, Daqueles tenemos que nos que aderimos à COALA, firmar, temos ¿no? que este assinar acuerdo con COARA, este que acordo básicamente com lo que COARA, dice es que que basicamente son diz estos que cuatro são compromisos, esses que nos quatro tenemos que compromissos. comprometer a Temos que nos reconocer la comprometer a diversidad de reconhecer a contribuciones, diversidade de pero también la contribuições, diversidad de mas carreras, também a ¿no? En la diversidade de investigación. carreiras El na segundo es pesquisa. basar nuestra O evaluación segundo é basear nossa fundamentalmente en pesquisa una evaluación principalmente numa cualitativa, que avaliação por supuesto esté apoyada qualitativa, por que elementos esteja cuantitativos, apoiada pero por usados de elementos manera quantitativos, mas responsable. usados de forma El tercero responsável. es claro, lo deja O muy claro, terceiro ¿no? Es é como muito Dora, pero un poco claro, más, é como es Dora faz um abandonar pouco el uso mais, e abandonar o inapropiado uso de inapropriado algunos de indicadores alguns indicadores de cuantitativos y cita quantitativos explícitamente el Journal e of Agriculture citações, y e cita diferenciarse. principalmente o Journal Y el cuarto and es Factor, dejar de lado e esos outro é que deixar de tanto lado gustan o que a los tanto equipos rectorales de las as equipes de universidades, los reitorias rankings gostam, que são os de rankings de organizaciones de organizações investigación y de de universidades pesquisa e de para evaluar la universidades, para investigación avaliar a individual o de pesquisa los grupos. individual ou dos Con esto grupos. deciros, estos Por números isso, son de eu digo que principios esses de grupos año, são pero para do início do enseñaros que ano, la mas gran para que vocês mayoría de possam ver que a organizaciones que grande forman maioria das parte de organizações que COARA, que fazem ahora ya parte son de más de Coara, que 800, hoje em dia são mais de somos 800, universidades o somos asociaciones de universidades ou universidades, pero associações de también centros de universidades, investigación, mas também infraestructura centros de científica y pesquisas, asociaciones de infraestrutura centros. científica, Es associações de interesante centros. que hay É también interessante também que agrupaciones existem de investigadores, grupos de asociaciones, pesquisadores, sociedades associações, científicas sociedades y científicas también algunos e também financiadores alguns financiadores de investigación de están pesquisas aquí, al igual que estão algunas aqui, agencias de bem como acreditación. algumas agências Estos son los de números, así como os decía, credenciamento. es Esses números eu dizia, iniciativa é uma todavía iniciativa demasiado europea ainda para el muito gusto de muchos, europeia para o pero gosto que de ya muitos, empieza a mas tener que eco, ¿no? já Y está siempre se ha começando a buscado ter esa um mirada eco e internacional tem porque o sempre cambiamos todos procurado o aquí no essa cambia nada. visão, Y os he esse puesto olhar los números de esta internacional. semana Eu coloquei esse de las número dessa semana organizaciones das de los organizações países dos países de América Latina, ¿no? Que da forman América parte Latina que fazem hoy parte, por hoy de COARA, para que de os Koala hagáis una idea. atualmente, para que Y vocês lo possam ter uma interesante ideia. O de formar parte de esta interessante de asociación fazer es parte dessa associação é que que no tienes que pagar nada y você não no tem te que pagar piden nada, nada a cambio. não Sí te que hay un pedem compromiso, nada que es de volta. comprometerte con un O plan de acción de compromisso, tu propia organización a com ir o plano de ação mejorando da sua hacia esos compromisos de instituição COARA. e Pero melhorando lo junto piden de com una esses, manera aos como conteúdos de muy Koala. É voluntarista, pedido de uma forma muy comprometida voluntária, y que muy de seja trabajo compartido. comprometida Y la e que verdad es haja um que trabalho se compartilhado. está generando una dinámica Isso está de gerando, aprendizaje então, mutuo uma muy dinâmica de interesante. aprendizado mútuo muito Y acabo con interessante. esta, ¿no? Porque dentro de Termino com COARA esta, hay porque grupos de dentro de Quara trabajo existem grupos yo, de por ejemplo, trabalho. Por participo en exemplo, el eu de participo no reforma de grupo la carrera de reforma académica, da pero carreira hay muchos acadêmica, más. De mas ciencia existem abierta muitos solo hay outros de uno ciência aberta, como só muy um, centrado en que está infraestructuras en centrado em abierto, infraestrutura pero hay de integridad de la aberta, investigación. mas De existe momento solo integridade 13, habrá da nuevos a pesquisa. partir del Há, año que há, viene. há También hay muitos mais capítulos a partir do nacionales próximo porque ano, cada também há país capítulos lo nacionais, porque cada desarrolla país tem también sua diferente y própria propia forma de evaluar diferente e nuestra própria de investigación y también avaliar nos estamos nossa juntando a nivel de pesquisa e nos país. estamos Y unindo também también em nível de COARA ha país. E ofrecido também hace Coara tem poquito oferecido convocatorias duas competitivas para que las convocatórias organizaciones competitivas nos para que as adaptemos organizações también de manera nos más fácil adaptemos de forma mais a esa fácil reforma a COARA essa reforma con los Coara,
trabalha planes com propios. os Y yo lo próprios dejo aquí, planos. Eu deixo aqui e dejo de compartir
Eu deixo y de os compartilhar agradezco mucho la e atención y agradeço tenéis muito la a sua voz de atenção. Coara E en mi vocês têm mail a voz de si Corá queréis más em eBay, información. se vocês querem Gracias, mais Isabel. informação. Gracias, pastora. Obrigada, pastora. Dado que Então, pasamos já a que algunas passamos preguntas, a esta algumas pregunta va perguntas, para ti y es, ¿cuáles son los principales logros que ha obtenido COAR en el último año? essa pergunta é para El você. número de Quais são as instituciones principais que se han conquistas que a Quora suscrito tem? y Quais la são o número estrategia de para poder instituições avanzar que mucho assinaram más e qual a rápido. estratégia para avançar mais rapidamente? Gracias. Pues mira, yo Obrigada, pois. Coara hará ahora en diciembre 3 años. Agora em dezembro Yo já esto me tem llegó a 3 explicar anos. antes de cuando Deixa eu me empezamos en la explicar. EUA, que Antes, fue en quando el começamos na 2017, EUA, que quando hoy foi em en 2025 2017, estaríamos e donde já em estamos, no me lo 2025 creería, porque estaríamos onde esto es estamos. algo Você não que parece acreditaria? muy Porque é difícil uma coisa que parece cambiar. muito difícil de mudar, Con lo mas cual, yo lo que diría es más que en el o que último eu año, digo é para que no mí, último ano, lo que para ha mim, conseguido o Coara que Quora es conseguiu precisamente principalmente que la é necesidad que de la reforma a de necessidade investigación da reforma da pesquisa seja sea una cuestión que está sobre la uma mesa de las questão que está organizaciones. Ya, sobre a mesa antes das estaba en los organizações. pasillos, como digo Antes yo, ¿no? estavam nos De la corredores, cafetería agora en já el estão bar na de la mesa, universidad. ou na Ahora lanchonete, ou no realmente bar da está sobre la universidade. mesa en los Agora planes está sobre as estratégicos y mesas yo dos creo que planos esto es lo más estratégicos. relevante. E isto é o Y mais además con esos relevante. planes de acción, Além ¿no? disso, Y com todo esses ese planos de movimiento que ação se ha e todo hecho, esse movimento que foi feito, Eva Méndez, que seguro que la conocéis muy bien, Eva Mente, eu siempre acho que você hablamos conhece muito bem, sempre Rosana falamos seguro que que la conoce Rosana también muy bien, ela conhece também muito bem los tres motivadores, ¿no? os Ella três añade un cuarto, pero motivadores. es Tem um la quarto, mas norma, el a dinero y el norma, a ego, ¿no? norma, o El ego dinheiro e funciona muy bien. o Entonces, en ego el funciona momento que muito unas bem. instituciones Então, quando a empiezan a gente, tener essas sus propios instituições planes de começam acción, a ter las seus otras próprios también se planos de ação, as animan demais y ven também se que animam quizá e veem que no sea talvez tan não difícil. seja Ya son uma más de coisa tão 800 difícil. organizaciones. Yo Temos el mais de sitio 800 no lo organizações, tengo, o número exato eu não pero tenho, si os metéis en la página mas web se você veréis entra todo el na página listado, web, você podéis ver pode hasta ver toda a países lista, você e pode ir ver por al detalle países porque está e todo allí ver de forma disponible. detalhada, Pero porque tudo básicamente está yo creo que lo más disponível. Mas interesante es basicamente o eso, mais interessante é isso. ya no, bueno, que sea un elemento clave Que en seja um toda elemento discusión chave em toda discussão cuando se aborda una quando se necesidad de, aborda ¿no? uma de construir necessidade capacidades en el de mundo construir de la pesquisa. capacidades no mundo da pesquisa. No te escuchamos, Isabel. Sí, ahora sí. Bueno, Bom, gracias. obrigada. Estamos recordándoles a los Estamos participantes para que lembrando aos puedan formular participantes que façam consultas suas consultas y los invitamos e os a poder convidamos formularlas y para continuamos fazê-las con las e presentaciones. Todavía continuamos los com as expositores apresentações van a dos continuar con nosotros, pero expositores. han sido Vão muy continuar importantes los conosco, temas que mas foi han muito importante os elevado temas que desde vocês la capacitación y formación formal mencionaram que se através da requiere, ¿no? Y capacitação sobre formal todo el que é nuevo rol necessária, e de esta principalmente disciplina que o va novo papel vinculada dessas a todo lo disciplinas que que estão implica la vinculadas a gestión tudo que de la implica a gestão investigación, los planes de de gestión de pesquisa, datos, plano de que es gestão un de reto datos, para todos, que é um como desafio países, para como el todos resto de los nós, como repositorios países e como todos os nacionales, miembros repositórios de la nacionais referencia, e tenemos un membros da referência, desafío temos um para desafio poder ir para capacitando y poder ir formando a los capacitando e diversos formando actores. aos diversos atores. Continuamos con la presentación, muchas Continuamos com a gracias. apresentação, muito Y obrigada. ahora, en el Agora, segundo bloque, no segundo va bloco, a vai participar con participar nosotros conosco Leila Yael Castro, Carlos Utrilla y Jessica Formoso. Leila Geo Entonces voy Carlos a Utrid e Leila. presentar Vou nuestra apresentar então siguiente a nossa expositora. próxima expositora, A ver, veamos. Leila. Leila. ¿No está Leila? Não está Leila? Leila. No la veo. Eu Si não no a está vejo. Leila, Carlos, Se não podemos está Leila, então con- começamos com. Sí, sí está. Ah, está. Ya. Sim, está, Leila, sim, sí, já sí, está. sí. Leila, sim. Ok. Entonces, Bem, Leila, puedes compartir tu pantalla. Leila, você El pode tema compartilhar a que sua va a tela. O desarrollar tema que Leila Leila vai es desenvolver planes de é gestión de planos de software, ação de una gestão de mirada software. Uma hacia esa olhada temática. a esse Leila tema. Yael Castro, quien Leila está Geo compartiendo con Castro, nosotros en que estos está momentos su compartilhando pantalla, conosco ella a es tela. científica Ela e é informática interesada en científica temas de work informada interessada semántica, em tema de work inteligencia semântica, artificial, inteligência ontología, ciencia artificial, abierta y ontologia, sobre ciência todo el rol aberta de e formación y principalmente o papel de educación. formação e educação. Ha trabajado en desarrollo Ela de tem software, trabalhado em en desenvolvimento aprendizaje de software, automático em profundo, es decir, aprendizado automático principalmente en profundo, principalmente em procesamiento del processamento lenguaje natural, da minería de linguagem texto natural, y mineração de también en la textos coordinación
coordinación e de também na proyectos, coordenação incluyendo de iniciativas projetos, incluindo basadas en iniciativas comunidades. baseadas em También ha trabajado comunidades. como profesor Tem trabalhado universitario também en como desarrollo professor de software, universitário em sistemas de desenvolvimento de software, información y sistema de WordSemantic. pesquisa e Word Actualmente Semantic. trabaja en investigación en ciencias de la Atualmente vida trabalha como em líder del equipo de investigação, ciência da tecnologías vida, semánticas com a para el equipe de grupo Big Labs tecnologia SEMAT en el para o Centro grupo de Big Información Labs, para las no Ciencias de Centro de la Vida, Informação para a Ciência da Vida, CERVMED. CERBEMER. Leila, te cedo la palabra para tu presentación y Leila, podemos ver você la tem a pantalla en palavra este para a sua momento. apresentação. Buenas para todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo Bom de dónde dia, estén boa tarde, ubicados. Muchas gracias dependendo por de la onde vocês invitación estejam. y bueno, vamos a Obrigada pelo iniciar con el convite. tema que Vamos les quiero começar com compartir um el día de tema que eu hoy, quero que compartilhar es la hoje, gestión que é a del gestão software de de investigación. software de pesquisa. En caso de interés, ya las No diapositivas caso de están encendidas interesse, y las pueden os encontrar en slides este estão momento. encenando, vocês podem encontrar. Bueno, Bem, espero que todos ustedes ya hayan escuchado hablar de espero la que todos gestión de vocês tenham datos ouvido de falar sobre gestão investigación. de La dados de gestión pesquisa. A de software de gestão de investigación es software de similar pesquisa a la é gestión de datos, parecida pero como à ustedes se gestão de pueden dados, mas imaginar, como vocês podem se imaginar, refiere al tema de refere-se a software más tema de que al software, tema de las bases de datos y principalmente los que é datos mais similares. que temas La idea de es que gestão de ellos se dados, complementan el uno e, al otro. Y una mas ambos cosa se que complementam. tenemos muy E algo que presente cuando temos muito trabajamos presente la quando gestión de trabalhamos na software de gestão de software de investigación pesquisa son las buenas prácticas, são las as mejores boas prácticas práticas, as para melhores desarrollar este práticas para software de desenvolver investigación. este software de pesquisa. La administración de A software, la gestión de administração de software software nació de la nasceu gestión de da datos en gestão de tema de dados investigación. em En temas algún de momento vamos a pesquisa. ver Em algum momento, vamos ver que también es una disciplina que por sí também é misma. uma Pero aquí disciplina, tenemos una sim, reflexión. mas La temos aqui como gestión uma de datos recapitulação a gestão de comenzó en el dados, 2000. começou mais ou menos em 2000. En el año Em 2019, 2019, Research Data Research Data Alliance empezó con este Machine começou com este Activity, que es una capa Machine de Activity, que é metadatos é que se uma agrega capa al de metadados que cuestionario que representa la inclui gestión os de datos questionários para que haya que tem a mayor gestão de dados interoperabilidad, para que haja para maior que se interoperabilidade, para pueda que pasar possa de passar de una uma gestión de plataforma datos de a otra gestão de dados plataforma de gestión a de outra datos gestão, outra sin ningún plataforma de gestão problema. de dados sem problema algum. Inspirado en la gestión de Inspirado na datos, gestão de en el dados, 2016 más o menos em se empezó a trabajar 2016 la gestión de começou-se a software trabalhar de a gestão dos investigación, softwares de de pesquisa e investigación. destaque de Esta pesquisa. iniciativa E essa estuvo un iniciativa poco dormida por un tiempo, pero esteve um ganó pouco dormida como durante um más tempo, relevancia mas não com ganhou mais hacia relevância 2020 em tal vez. 2020, talvez. Y en 2022 E a nosotros partir de estamos 2022 estamos trabajando trabalhando inspirados en el trabajo de Research Data inspirado no Alliance, trabalho de Research en la capa Data de Alliance metadatos na para gestión de camada de datos, y dados estamos para trabajando gestão en de la capa de dados e estamos metadatos para trabalhando la na gestión de camada de software. metadados para gestão de Más o menos metadados. eso es lo que Este é ocurrió mais ou menos o con que la tem gestión de acontecido com a software de gestão dos investigación. software En de pesquisa em 2016, como les 2016, comenté, como fue la comecei, primera foi a publicación primeira por el publicação Software pelo Sustainability Software Institute Sustainability en el Reino Unido. Instituto no Reino En el Unido. 2017 Em tuvimos PRESOFT, que es 2017, una temos iniciativa Presoft, que é uma francesa. En iniciativa el francesa. 2021 Em salió la 2021, iniciativa de apareceu a BICSI, que iniciativa es do una Bixi, colaboración de que é institutos para ciencias uma de la vida aquí en para a Europa. ciência da vida aqui na En el Europa. Em 2021 2021, también também empezamos a trabajar en ese tema en começamos a trabalhar Alemania, nesse tema na Alemanha, inicialmente con uno de los institutos inicialmente com um Max dos Planck institutos en Max Planck bibliotecas na digitales. biblioteca, em En el bibliotecas digitais. Em 2023, 2023, Holanda ingresó Holanda también a trabajar começou con a trabalhar la também gestión de com a software, gestão de el software eScience Center. e Science Centers, Hizo su publicación e y en fez sua este momento publicação, nosotros estamos e agora trabajando estamos con la trabalhando infraestructura com a infraestrutura nacional a nacional, nivel alemán é, de infraestructura para generar pesquisa todo para isso, de software de pesquisa, que trata de ser bastante simples para todos os pesquisadores, com manejo de projeto de software, o manejo do projeto de software, que corresponde muitas vezes a um mestrado, que tem muitas variantes e muitos aspectos. Assim que é importante não confundir isto. O que queremos com a gestão de software da pesquisa é principalmente ir a essa parte de boas práticas para o desenvolvimento e chegar até os diferentes pesquisadores,
desde aqueles que, para sua tese pregrados de utilizan, pregrado, están haciendo mestrado, un pedacito estão de fazendo software que los uma va a parte ayudar de software que vai hacia lhes los que ajudar realmente están até os que dedicando realmente estão su vida dedicados profesional a, al desarrollo tendo de dedicado software. a sua vida profissional ao software de Aquí podemos pesquisa. ver algunos de Bom, aqui los, podemos ver de las posibilidades que tenemos algumas para das la gestión de possibilidades que software de temos para a gestão de investigación, software el de de pesquisa, Elixir, el de de Science Elixir, Center en ele Holanda Science y Center Data na Software Holanda en e Francia. Data Software na Rápidamente França. podemos mirar que ellos E tienen podemos algunos ver temas que que se repiten en existem uno alguns y en el otro. temas La parte que de se repetem licencia um es e muy outro. importante y está A parte de alineada licença é muito importante, con está la alinhada parte de com a FAIR, parte de FAIR FAIR, Research Software, que FAIR, también existe que também en existe paralelo em a la parte paralelo de à parte de en accesibilidad, acessibilidade, ¿cómo se dice esto en español? Encontrar los datos, de acceder a los encontrar os datos, dados, acessá-los, interoperar con los datos y interoperar os reutilizarlos. dados e Es el Viable, reutilizá-los. Accessible, Interoperable, Eu Reusable en inglés. Existe también para software. existe Entonces, também la para parte de software. licencia es muy A parte importante, de la licença parte de também é documentación. importante, a El documentação, testeo lo vemos en varios de testes. estos. Já La vemos parte de vários desses. interoperabilidad, la A parte parte de de interoperabilidade. empaquetamiento. Na parte de Aquí en el licencia es muy bien la empacotamento, parte aqui de também está a parte de reproducibilidad, porque así es más fácil tú compartir reproduzibilidade, porque é nuestro mais software con fácil otros compartilhar os investigadores nossos y que ellos softwares no tengan com outros mucho pesquisadores, para que eles problema não tenham en muitos problemas reconocimiento del em software también, ¿sí? utilizar também o A nosso pesar de que software. son diferentes, ellos tienen cosas Mesmo en que sejam común. diferentes, eles têm coisas em comum. Ahora, los metadatos son muy Agora, os importantes metadados são muito para importantes el software de investigación para o y en software de realidad para pesquisa cualquier otro e também artefacto para de qualquer outro investigación, para los artefato de datos, para las pesquisa, publicaciones. para os Los dados, metadatos publicações, os no metadados nos dan acceso directo al não nos objeto dão como acesso tal, no es que direto ao objeto estemos como teniendo tal. el código del Não aqui software, temos o pero nos código do están software, dando mas nos estão dando un vistazo muy rápido y muy um completo y muy uma importante visão muito también. rápida, completa e muito Entonces, importante cuando nos também. referimos Portanto, al software de quando nós falamos de investigación, software de pesquisa, metadatos están metadados en los repositorios que estão utilizamos nos para colocar repositórios que nuestro utilizamos software, para también en colocar o nosso software, publicaciones que están também relacionadas con el publicações que estão software. Aunque no relacionadas nos com este demos cuenta de software. que ellos son metadatos, Mesmo que ellos não están sabemos que eles presentes são, en todas que os dados partes. estão, mas eles estão presentes Hay em dos todas partes. iniciativas Existem que duas están iniciativas que generando estão metadatos gerando o esquemas para metadados, metadatos ou para software esquemas de para investigación metadados para y software de están pesquisa, creados e como la estão extensión criados como uma schema.org. Uno de extensão de ellos es CodeMeta, el otro schema.org. es Um deles é BioSchemas. CodeMeta e outro Lo que nosotros BioSchemas. estamos haciendo O que es estamos trabajando fazendo en la é parte de trabalhando na metadatos parte de para la metadados gestión de para software de a investigación, gestão do software de reutilizando pesquisa, CodeMeta, reutilizando reutilizando CodeMeta, bioesquemas. Y más o bioesquemas, menos en esto e também, mais ou empezamos menos hacia el nisso, nós começamos 2022, em 2023, tuvimos 2002, la primera publicación 2023, de nós lo que fizemos a nosotros primeira llamamos un publicação Match do que nós Management Plan, chamamos Software um Management Plans, Match, es Software la Match capa de Plans, metadatos que é para a gestión de capa software. de Eso es metadados lo que para gestão nosotros de hemos dados. hecho, Isso é o que nós inspirados temos en el feito, trabajo que inspirados no inició Research trabalho Data Alliance começado por para la gestión Research de Data datos. Alliance Nosotros para lo gestão de dados, seguimos nós y ampliamos, aquí e aqui estamos viendo los elementos que nosotros estamos hemos vendo os agregado para la elementos que parte de nós software. temos, Están disponibles en agregamos el para a gestão de repositorio, en software. la página Estão disponíveis no web, pueden repositório, ver cuáles son na los elementos página de metadatos web, que vocês estamos podem ver os agregando elementos y em además de los metadados que estamos elementos de metadatos, también incluindo. proveemos Também, algunas também guías de uso oferecemos para que alguns sea más guias de fácil uso para que saber seja en mais qué fácil enfocarse. saber em que No es se fácil concentrar. este ciclo Não de é fácil adopción. esse ciclo de adoção. Yo creería que está un poco relacionado, no es Eu acho que exactamente está lo um mismo, pouco pero está relacionado relacionado con lo que com o que mencionábamos que Eva Mendes mencionávamos que presenta, Eva Mendes porque apresenta, nosotros necesitamos porque nós que sea algo precisamos que seja satisfactorio de uma coisa utilizar, que pero también lo seja queremos hacer como satisfatório ao obligatorio. utilizá-lo, mas Entonces, também que tem que ser obrigatório. al Então, principio, como que no empezamos en estos princípio, dos, quando es começamos com esses importante que lo dois, hagamos é fácil, que importante proveamos que ele seja infraestructura fácil, que para que al ofereçamos final infraestrutura, la para que no gente final diga gestión as de pessoas software, digam pero claro que gestão lo de hacemos, software. siempre lo Claro, nós hacemos, fazemos se isso, certo? convierte en Fazemos algo isso normal. sempre e se converta Lo em que yo he algo dicho puede normal. que suene O que eu un disse poco é que difícil, como talvez soe um wow, pouco tanto trabajo difícil, que para el diga, investigador, tanto trabalho para pero um ya pesquisador, existen muchas mas cosas que isso já nos pueden existe, ayudar. muitas Si coisas que podem utilizamos nos los ajudar. repositorios de Se software, utilizamos os ya repositórios estamos que já haciendo algunas cosas que existem, nos facilita que já estão colocar la fazendo algumas licencia, coisas que nos manejar las facilita para colocar a licença, versiones, manejar as versões, proveer versiones oferecer congeladas versões que corresponden eh, a un punto congeladas que particular correspondem a en um el ponto software. particular no Tenemos software. los metadatos de Temos los também os cuales ya metadatos hablamos.
dos quais já falamos. Temos Temos as plataformas que nos ajudam a trabalhar com a gestão de dados do software, com a gestão de software, desculpa, como um questionário parecido à gestão de dados. Estamos trabalhando também na extração automática de metadados e temos também o software Heritage Foundation, que é um arquivo para software que está conectado com Big Hot Cenoba, onde podemos colocar essas versões congeladas do software e alguns registros de software também que podemos compartilhar o nosso software com outros. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês, para aqueles que estejam interessados, aqui algumas referências de onde surgiram as imagens que eu utilizei hoje. Nossos patrocinadores que nos têm dado permissão para trabalhar nesse tema. E obrigada a todos. Eu deixo aqui meu correio e dentro de pouco podemos ter a possibilidade de responder algumas perguntas. Agora continuamos com o próximo expositor, Carlos Utride. Por favor, você pode ir compartilhando sua tela e Carlos vai desenvolver o tema. Qual é o papel da IA generativa na formação em engenharia de software para a pesquisa? O resumo do Carlos é: ele tem trabalhado como cientista de software em diversos projetos e iniciativas científicas internacionais na Universidade Tecnológica de Delft e a Unidade de Maastricht, principalmente sobre ciência aberta, semântica, modelo de linguagem natural e IA generativa. Ele se incorporou há pouco como um pesquisador no Países Baixos em inteligência artificial no Departamento de Sistemas Inteligentes Conectados, Autônomos e Cooperativos. É estudante de doutoramento em odontologia grupo na Universidade Politécnica de Madrid e está centrado em entender como pode desenvolver e avaliar sistemas de IA que venham contribuir a acelerar o progresso científico através da reutilização do software de pesquisa. Carlos, bem-vindo. E eu cedo a palavra. Já podemos ver sua tela. Bien hallado, Isabel, ¿me escucháis? Muito obrigada, Isabel. Me escuta? ¿Veis la presentación? Espero que sí. Vale, genial. Pues buenos días, buenas tardes, Bom buenas dia, noches. boa tarde, boa noite, de acordo onde vocês estejam no mundo. Bueno, encantados, sobre todo Isabel y Connie, Encantado, principalmente Isabel e Connie, que geriram toda esta. La parte de la invitación. Pues muchas gracias por extender la invitación. Muito obrigado por fazer-me um convite. O que eu vou lhes contar é um pouco uma experiência pessoal, profissional, primeiro na parte de pesquisa e segundo na parte que vocês dão um pouco de mudança, que nos últimos 4 anos eu estive trabalhando na Universidade de Delft. Paula, que falou antes, está lá. E basicamente aí eu pude encontrar a primeira experiência com o que eu vou lhes falar agora. Saber se é possível utilizar a inteligência artificial generativa para ajudar a reutilizar os softwares científicos. E para isso, nesta apresentação, no início, eu coloquei o que é chamada a visão da Universidade de Delft, mas Paula já o fez. Portanto, eu vou passar a próxima slides. E aqui é onde eu quero contextualizar brevemente qual é a relação entre esses 3 conceitos. O conceito de software de pesquisa, de sustentabilidade do software de pesquisa e o conceito ao redor da IA generativa. Não quero, digamos, entrar em detalhes e não vou entrar em detalhes, em tecnicismos, mas o software científico tem
já sé está si en todo definido, oficial y não sei se estandarizada, oficial e padronizada, básicamente se mas entiende como cualquier basicamente se software entende como científico que é se um ha software científico desarrollado, que se ha que foi producido durante el proceso de produzido investigación con un durante o objeto processo de de investigación, pesquisa ¿no? com Una objeto de propuesta de pesquisa, investigación. com uma proposta Eso de sería un pesquisa. poco la definición Isso que seria um pouco yo a definição incluyo en que lo eu que es el incluo software científico. no La software segunda parte que me científico. gustaría E a abordar es la segunda que eu gostaria de sostenibilidad de abordar é ese a software científico, sustentabilidade que desse software hago una científico, mirada que como tenho la dado uma que visão de escoge Daniel como, Kant, que es uno de como los escolher mayores actores dentro de um la dos maiores comunidad atores dentro da de research comunidade software de y que lo research de conoce muy software bien e dentro del RDA. que tem ido muito bem dentro do Creo que dice ABA, o que que la sostenibilidad es el a proceso de sustentabilidade, o desarrollar y processo de mantener, ¿no? Mantener desenvolver a e lo largo del manter tiempo lo que ao son longo los do tempo requerimientos y el os objetivo requerimentos del e os software científico. objetivos do Entonces me software quedaría científico. por entender un poco el rol, ¿no? Então, resta El entender efecto qual que o tiene papel, tanto positivo o como efeito que negativo tem, tanto o positivo ninguno quanto de negativo, las herramientas ou de nenhum das IA generativa, ¿no? ferramentas da IA Así me generativa. perdonaréis por la Aqui hipersimplificación de lo eu que tenho a es esta hipersignificação herramienta, desta pero ferramenta, entiendo mas que entendo como que herramienta de é AI uma generativa ferramenta sería da cualquier IA implementación generativa, técnica que é qualquer incluye implementação modelos científica que probabilísticos que inclua lo que hacen es modelos predecir, digamos, sobre probabilísticos que texto possam lo ter más sobre o inesperado, es texto, decir, aquellas que tienen una ou seja, arquitectura aqueles que têm uma como, por ejemplo, arquitetura, Transformer o Deep como o Learning Transformer, o y Deep Learning, evidentemente aquellas e que utilizan aquelas que de utilizam forma escalable de modelos de forma lenguaje natural, ¿no? escalável modelos de linguagem natural. Entonces, desde un punto de vista Pois de então, desde o investigación, ponto de aquí vista me de pesquisa, gustaría eu abordar gostaria de el abordar contenido o sobre lo que conteúdo estamos tratando do que de estamos abordar con la tentando Universidad abordar com, de Madrid, de la política de com a Madrid, con mis Universidade de Madrid, supervisores com meus digamos, en mi tesis supervisores doctoral, na minha es tese de intentar doutoramento, entender cómo é para entender estas como herramientas podrían essas o no ferramentas ayudar poderiam a ajudar facilitar el ou não reuso, a ¿no? facilitar Pero que nuestro seja enfoque reutilizada. Mas, se então, centra en el reuso de está este centrada software no científico basado, como ha reutilizar dicho esse Leila, software, como disse los Leila, metadatos de la documentación, nos ¿no? De aquella metadados documentación que daqueles vive en documentos repositorios que como já foram, GitHub o estão no cualquier otro repositório como repositorio que esté GitHub abierta o ou de código qualquer outro que abierto, esteja usando o que código hoy en día el aberto, problema es que que es hoje o problema totalmente é que inconsistente, no é tiene inconsistente, estándares, não para una tem máquina es muy padrões, e difícil para de uma máquina, entender, então, é incluso muito para difícil un entender, investigador o para até una mesmo persona para que um quiera pesquisador que reusar ese queira software científico es reutilizar esse software una científico. tarea bastante laboriosa. Talvez seja uma Entonces, tarefa ¿qué es lo muito que queremos difícil. conseguir O que entender? Si queremos conseguir entender podemos crear se podemos criar sistemas inteligentes que sean sistemas capaces de inteligentes que sejam abordar, capazes bueno, de es abordar apoyar al investigador e en todo apoiar este ao proceso, ¿no? pesquisador em Proceso todo de este comprender processo, lo que es sobre el README, compreender o las que instrucciones de instalación, as interpretar instruções, instalação los e procesos interpretar de os instalación e processos de integrarlos instalação e en los proyectos de integrá-los investigador em del projeto individuo, de de un pesquisa usuario de um y indivíduo, de um finalmente usuário, pues e ejecutarlos y que finalmente sea executá-los satisfactoriamente de reusable, forma ¿no? que Entonces, seja eso es lo satisfatória, que possa que ser hemos reusável. empezado a explorar, a Isso é o que investigar, temos hacer começado a experimentos explorar com, y, com y- testes, y es lo que quizás desde un punto e de é o que vista talvez, desde um docente, ponto de vista docente académico, e estamos acadêmico, hoy en día hoje empezando a estamos vendo intentar e para tentar revisar las revisar actividades académicas y docentes, as ¿no? atividades Hablo acadêmicas e de experiências. Eu falo cursos de oficiales o cursos extraoficiales que oficiais, se dedican a extraoficiais, enseñar a que los se dedicam a ensinar estudiantes de tesis doctoral a o a los estudantes de tese de investigadores doutorado e que pesquisadores quizás con estas herramientas instructivas tenemos que reinventar o reconstruir o reclasificar todo el contenido desde el punto de vista Desculpem. conceptual, ¿no? Entonces, en la Então, Universidad de Delft, el año a pasado, Universidade de Delphi, no ano passado, agarramos este desafío nós y lo que tomamos esse hicimos desafio lo que e o que hicimos es un fizemos workshop é que lo um que quería workshop era que crear era una plataforma uma de compartir y plataforma discutir para compartilhar, discutir si estas herramientas eran se essas útiles ferramentas eram de para los utilidade investigadores para dentro os de la universidad. pesquisadores dentro da universidade, Con varios compañeros com vários colegas
la Universidad da biblioteca universidade e da biblioteca, del Digital Competence Center, de visitar pues data hicimos centers. pues, un workshop que Nós se fizemos um encargaba workshop de que se chama intentar aclarar lo que para tentar era IA esclarecer o que generativa, era a IA intentar generativa clarificar e cuáles son tentar, los desafíos com os desafios, acerca de crear un sobre software científico criar um reusable y software sostenible en el específico que tiempo fosse y qué reutilizável herramientas e podrían quais ser ferramentas útiles poderiam para, ser úteis para para, ayudarnos en ese para nos proceso, ¿no? ajudar Un nesse poco processo. como Uma equipe mensaje como, por final, exemplo, como lo mensagem que final, extraemos de esta experiencia es que extraímos dessa experiência estas herramientas evidentemente nos essas ayudan a ferramentas, crear evidentemente, software científico de manera para más criar rápida, de pero forma mais rápida, entendimos que mas entendemos então que mirar 2 o 3 veces antes de que tínhamos que integrarlo ver en nuestro 2 ou 3 proceso vezes antes de científico, ¿no? colocá-lo no processo Entonces, científico. vimos Então, vimos que los participantes, que os nosotros y que yo mismo participantes, estoy haciendo uso eu estou extensivo de utilizando varias agora varias herramientas, ¿no? Desde extensivamente un punto de vista essas ferramentas que, desde um ponto de de vista usuario, pues do cuando ponto de creo, vista do cuando usuário, desarrollo quando cualquier tipo desenvolveu de qualquer software o tipo de de experimento, pues software. me apoyo mucho en Eu GitHub que apoio Copilot, que es muito una herramienta que é, integro directamente a ferramentas que en mi integram interfase favorita, que es na Visual minha Studio Code, interface, que agora estou pero tiene conhecendo, muchas limitaciones, ¿no? e Las temos limitaciones muitas serían pues, limitações. As que limitações las seriam tareas más complejas pues, no as me ayudan. tarefas mais complexas. También utilizo el ChatGPT como Também utilizo o manera, chat digamos, GPT de como uma entender forma alguna de documentación entender, o de intentar de descifrar algún tipo tentar, de texto de en la identificar web, algum pues tipo de utilizo texto no web. ChatGPT Eu para que me uso o ayude chat GPT a filtrar, para ¿no? que me Soy ajude a yo quien filtrar. revise esas Sou eu que reviso respuestas. essas Y respostas. efectivamente, desde un E punto de vista também, desde de um ponto investigación, de pues vista de también pesquisa, pues yo necesito também em tener herramientas, questões, sobre preciso ter todo ferramentas, libres principalmente y de que código sejam abierto, livres que de me ayuden código a aberto, que entender me si ajudem a estas entender se herramientas essas desde un punto de ferramentas, vista desde o ponto de fundacional, son vista capaces de fundacional, ayudarnos são capazes si de son ajudar e capaces de adaptar-nos, ayudarnos cómo evaluar, ¿no? também Cómo como evaluar, hacer avaliar un marco de e fazer um evaluación para que marco de esas herramientas avaliação sean para que essas útiles ferramentas para la sejam de investigación, utilidade para la para a comunidad pesquisa investigadora. e para a comunidade pesquisadora. Volviendo al workshop Voltando que ao hicimos en workshop, TUDELF, aqui fizemos em TUDELF, intentamos con números hacer una especie de survey fizemos uma espécie dinámica de y vimos pesquisa que la dinâmica mayoría e vimos que a de los maioria participantes pues, dos habían utilizado participantes efectivamente, como he notificaram dicho, muchas herramientas alguma que das existen hoy en ferramentas día que existem hoje de IA generativa, da IA pero generativa, sobre todo en mas aquellas tareas principalmente que naquelas requieren una cierta tarefas que creatividad. requerem de uma certa Si miramos a la parte criatividade. Se izquierda vemos na parte del esquerda gráfico, do la primera gráfico, sería a primeira seria en asistentes que nos os ayuden a assistentes que nos generar, ajudem a criar e código, a gerar o que nos ayuden a e que nos generar ajudem a documentación. gerar documentos, Sin embargo, documentação. la parte de Mas, na colaboración parte de con otros colaboração o en la com parte outros, de ou gestión na del parte de gestão de proyecto, projetos, pues efectivamente pois estas herramientas efetivamente tienen essas muy ferramentas poca têm capacidad. Lo têm mismo muito es pouca en la parte de capacidade, cuáles assim serían como los na parte dos beneficios de percibidos por los benefícios que participantes. os Pues participantes efectivamente, como he percebem. indicado Efetivamente, como lhes previamente, disse antes, la productividad a parece produtividade que parece incrementa, ¿no? O que sea, aumenta. tener un ayudante que te Ter crea a IA de manera más que rápida seja criada de uma forma mais código, rápida pues com esse tienes una código, percepción pois de você que tem uma tu percepção productividad de que a sea sua mayor. produtividade Sin seja maior. embargo, No en entanto, cuanto quando revisamos y miramos la revisamos parte de e colaboración vemos y a parte de revisamos el colaboração contenido de de ese quem código, revisamos o conteúdo desse quizás código, talvez la parte de la seja a productividad parte da se ve un produtividade poco mermada. se vê um pouco menor. Mirando un poquito Vendo um a lo que es pouco el o futuro futuro próximo, ya presente, próximo, pues que veo já que está aquí hay presente, porque colaboración aqui já dentro y existe fuera colaboração de dentro e fora Research Data de Alliance, Research Data Alliance, se crean oportunidades y criando-se crean pues, oportunidades algunas tareas por hacer que por podemos algum, englobarlo e dentro também algumas tarefas que por del grupo fazer de que trabajo, podemos ¿no? incluir dentro do grupo de Tres trabalho. puntos principales. Há Primero 3 pontos sería en la principais, evaluación seria de a avaliação, las respuestas de estos modelos. a resposta Podemos desses crear modelos, un grupo de podemos criar um trabajo grupo de trabalho que
primero que desarrollen que primeiro devam estándares desenvolver de os que padrões lo que sea o no do que bueno seja como ou não respuesta, un bom poco como uma auditar resposta, como al asistente auditar generativo. ao Y assistente sobre todo, generativo. también la segunda E mirada sería principalmente a más segunda a la unidade parte seria ética na y parte los ética desafíos e os legales desafios legais que que tendrían esta teriam, adopción de que teria manera essa escalable adoção de dentro forma de la comunidad escalável científica. ao longo da El segundo comunidade punto sería científica. examinar O segundo aquellas ponto seria herramientas y examinar aquelas servicios ferramentas e serviços de IA generativa que de sean IA generativa rentables, que que sean sejam eficientes para la rentáveis, comunidad que científica. sejam eficientes para a Últimamente comunidade se está viendo científica. bastante Ultimamente está sendo respuesta dentro havendo de muitas respostas proyectos europeos como dos el ERSE, desafios que podem en haver el que realmente se e quiere que hacer un realmente, inventario de se você quer fazer um aquellos inventário herramientas científicas das que son ferramentas capaces de científicas ayudar. que são capazes de Y luego, ajudar. como tercera vía E sería como a pues, terceira via readaptar seria lo que son los enfoques readaptar y os paradigmas enfoques docentes. e paradigmas Básicamente docentes, intentar principalmente actualizar el tentando contenido atualizar o conteúdo de materiales de didácticos en materiais cuanto a gestión didáticos quanto à de datos y gestão gestión de de dados y e desarrollo de gestão software para que sea e más sostenible. desenvolvimento de software para que seja mais Para sustentável. finalizar, dos E para mensajes finalizar, eu tenho aqui duas que mensagens resumiría que básicamente resumiria mi experiencia basicamente a minha en su relación como experiência investigador y em también relação apoyar a como los investigadores desde el punto de pesquisadores vista de e servicios. apoiá-los Primero, que tenemos enquanto que a mirar serviço. Primeiro que temos que ver, más allá de la productividad. Si queremos tem que ver tener além una da comunidad científica produtividade, bastante se existe uma comunidade robusta y que científica sea sostenible en robusta, el tiempo, que pues seja tenemos que ir un poquito sustentável más ao longo allá do y mirar tempo, um la pouco parte mais de escalada, calidad y e de mirar, ver a producibilidad, que parte es lo de más importante. qualidade e reproduzibilidade, Y que seja segundo, un muito poquito importante. bueno, E que llamamos a talvez la segundo, colaboración para que establecer é dentro chamar a colaboração para estabelecer de RDA esa dentro comunidad científica da dentro RDA, essa del comunidade software científico científica e que do sea software capaz científico que seja de capaz intentar de estudiar e investigar tentar si somos estudar capaces de e adoptar ver se somos capazes de estudar estas e herramientas adaptar generativas essas ferramentas para generativas crear para un criar software científico más sostenible en el um futuro. software científico mais sustentável. Estas serían las referencias Essas de los seriam as trabajos que referências dos he trabalhos mencionado que y muchísimas gracias mencionei e muito obrigado por la audiencia, por aguantarme este pela rato. audiência, por me aguentar aqui. Carlos, muchas gracias Carlos, muito por compartir obrigada. con nosotros esta E experiencia. conosco está a Y vamos a experiência. ceder la Agora vamos palabra a passar a nuestra palavra à siguiente nossa expositora. próxima Ella es expositora. Jessica Ella é Formoso. Jéssica El tema que Formoso. va a tratar O es tema que ela vai construyendo tratar é comunidad a construindo través de comunidade la através metadocencia y da voy a hacer un metadocência. resumen de E vou su fazer um resumo do seu currículo. perfil. Es doctora en Ela é psicología doutora em cognitiva por la psicologia Universidad de Buenos cognitiva da Aires. Universidade de Se Buenos desempeña como Aires, se investigadora del Consejo desempenha como Nacional de professora, Investigaciones Científicas y pesquisadora de Técnicas, pesquisa, es el CONICET de Argentina, é o CONICET donde da estudia el Argentina, desarrollo onde de estuda o habilidades desenvolvimento cognitivas de y procesos de habilidades cognitivas aprendizaje. e Es processo de especialista en aprendizado. estadística É especialista aplicada em a ciencias de estatística la salud y aplicada à en ciência da saúde metadocencia. e em Coordina el área de metadocência. medición de Cometa impacto a área de y es medição parte de del equipo impacto e de faz parte da equipe información, de formação, contribuyendo a iniciativas como las contribuindo a cohortes de ciencia iniciativas como abierta as cortes de apoyadas por ciências la NASA. abertas apoiadas pela También NASA. participa Também activamente con participa de comunidades que forma ativa promueven com la comunidades que diversidad y promovem a equidad diversidade, y las prácticas equidade e abiertas as en la práticas ciencia. abertas na Te cedo ciência. la palabra, Jessica. Cedo a palavra a Puedes você, compartir Jéssica. pantalla. ¿Se visualiza? Muchas gracias, Isabel. Perfecto. Muito Buenos obrigada, días y Isabel. buenas tardes, dependiendo de Obrigada, donde se bom dia, estén boa conectando. tarde, dependendo de onde vocês Bueno, muchas estejam. gracias por la E invitación obrigada pelo y convite por la organización de este evento. e pela organização desse Me evento. encantaron todas las charlas. Eu adorei todas as Y palestras. como mencionó E Isabel, soy como parte de mencionou Isabel, eu Metadocencia, faço donde parte de coordino el área de medición metadocência, de onde eu coordeno impacto. a área de Y hoy les voy a medição contar de un poco impacto. Hoje eu sobre vou las contar um iniciativas pouco a través de las sobre as cuales iniciativas através das quais buscamos construir comunidad. procuramos construir comunidade. Y ahí está.
Aí está. Además de mi rol en metadocencia, Além do como meu papel em mencionó antes metadocência, como Isabel, soy mencionou Isabel, investigadora, eu sou vengo del área de las ciencias pesquisadora, eu venho da cognitivas área y das también soy ciências parte de cognitivas comunidades e como também faço Arleis y parte de las comunidades como Carpentries. Arleise Y e as muchos en metadocencia Carpentries. tenemos un E recorrido muitos em similar. metadocência temos Pasamos por la academia um y por percurso distintas parecido, comunidades de passamos pela práctica, academia e pelas y eso nos diferentes dio comunidades de una prática, mirada muy o que nos completa dá uma sobre visão cómo muito aprendemos, completa cómo la sobre como colaboración y la aprendemos, comunidad como a impacta colaboração e sobre a estos comunidade procesos y qué impacta hace sobre que una esses comunidad processos se e sostenga o en que el faz que uma tiempo. comunidade se mantenha ao longo do tempo. Metadociencia es una Metadocência é organización uma que se fundó en organização 2020 que y que fundada está em formada por 2020 que está personas y formada por pessoas e organizaciones que organizações trabajan que trabalham construyendo capacidades. construindo Em, capacidades. Estas capacidades está Essas se busca que capacidades estén arraigadas localmente pretendem que para sejam que la producción, la arraigadas comunicación localmente y la para a aplicación comunicação e a propulsão de saberes e científicos y saberes técnicos científicos sean e globalmente técnicos sejam equitativos. Y lo englobados hacemos a e través de equitativos. impulsar infraestructura, Tratamos em formar capacidades y formando construir comunidades. capacidades e construindo comunidades. En el área de formación, Na área buscamos de crear formação, oportunidades de tentamos criar capacitación que respondan oportunidades de realmente a las capacitação que necesidades respondam às locales y necessidades las locais diseñamos en base a e são evidencia educativa desenhadas sólida. Para que tenga baseadas algún em impacto evidência real, nos interesa que los sólida contenidos para sean que tenha impacto. relevantes, Esses que conteúdos sean têm que ser accesibles y relevantes, que sean acessíveis aplicables e en que el sejam contexto de las aplicáveis no personas que contexto das participan. pessoas que participam. Varias de nuestras capacitaciones están dedicadas a enseñar cómo enseñar. De hecho, así nació la Nossas organización. capacidades Cuando estão la dedicadas a pandemia obligó a ensinar la como docencia ensinar. universitaria Quando, a pasar de un quando a día para pandemia otro a passamos la de um dia para enseñanza outro, virtual, passar de um nos dia para outro encontramos na, con que muchos docentes na no parte tenían eh, preparación previa para hacer virtual, esa muitos transición professores não tinham y la oferta de preparação antes, capacitaciones en a prévia español para era fazer escasa y en para passar essa general paga. transição e na escassa também. Es así que comenzamos a ofrecer Assim capacitaciones que breves começamos y a muy oferecer focalizadas, capacitações por un lado, breves e sobre cómo focalizadas, llevar adelante las clases principalmente como online, que levar sean activas y que incentiven as a la suas aulas participación, que online, que favorezcan seja el ativa, aprendizaje. participa a Y por participação otro lado, también e cómo enseñar também, por outro lado, programación en como entornos ensinar virtuales. programação em ambientes Con el virtuais. tiempo, estas iniciativas fueron Com o creciendo y tempo, hoy as contamos iniciativas también con cresceram e ediciones hoje já más temos extensas, edições de mais entre 2 a 4 amplas, días, que que de 2 a tanto 4 online como dias, de que manera estamos presencial. tanto online De hecho, en como enero virtual, vamos a dar presencial. una nueva edición Em janeiro, vamos presencial ter uma de nova nuestra edição formación de presencial da formadores nossa formação en de Puerto Rico. formadores em Porto Rico. En 2023 recibimos Em apoyo de la 2023, NASA para recebemos o apoio da contextualizar y NASA para enseñar los materiales contextualizar del e curso de ensinar os NASA materiais do Open curso Science da NASA 101. NASA Open Diseñamos los Science 101. materiales de forma colaborativa Esses con materiais foram integrantes de la desenhados de forma comunidad que colaborativa tenían com distintos integrantes da recorridos comunidade que tinham profesionales y diferentes académicos, percursos que venían de profissionais e distintas áreas acadêmicos, que vinham de diferentes disciplinares, áreas e incluso que venían de disciplinas, distintos países que vinham de até mesmo de residencia, diferentes países para de que la residência, propuesta para que a respondiera proposta a pudesse diferentes realidades a las responder a que nos diferentes enfrentamos en la realidades às región. quais nos Es una región enfrentamos na muy região. amplia, É uma região muchas muito ampla, realidades distintas. muitas Y realidades en diferentes. 2024 llevamos Em adelante 4 2024, cortes en español fizemos 4 con cortes em espanhol, más de 450 com mais de inscritos. 450 Además de la inscritos. aplicación de los contenidos Além da concretos explicação acerca de dos las conteúdos prácticas de concretos apertura sobre de as práticas datos, de abertura de código y apertura dados, de códigos e resultados, abertura de resultados, priorizamos que existan momentos de priorizamos que intercambio existisse momento de para hablar intercâmbio sobre las limitaciones para que dificultan falar la sobre implementación de algunas de estas o que prácticas en dificulta nuestro alguma dessas contexto, práticas em nossos que muchas contextos, veces las que importamos muitas como vezes vienen são importadas, del, tais del como norte vemos global y do o global, sea, es difícil aplicarlas e é tal difícil cual. então aplicar tal Y qual, también para intercambiar formas posibles de e mitigar também para estas fazer uma troca limitaciones. possível de mitigar Armamos essas además un aplicações. plenario e invitamos a Armamos todos um los plenário, participantes a convidamos a presentar todos os iniciativas participantes de a las que que apresentassem forman parte o iniciativas das proyectos quais que están fazem llevando a parte cabo. ou projetos Y que de estão esta forma muchos realizando. participantes se E vincularon assim, dessa alrededor forma, de muitos proyectos y participantes se se vincularam ao generaron redor do alianzas projeto, entre comunidades. gerando alianças De entre hecho, esto comunidades. fue uno De de fato, los esse foi um dos aspectos aspectos que los asistentes más que os valoraron de la assistentes formación, mais los espacios de intercambio. valoraram da Otra informação, esse formación que comenzamos intercâmbio. a ofrecer este Outra año es formação la que começamos introducción al este uso de ano é a datos, introdução ao uso de dados de NASA da AirData NASA, Cloud para el AirData monitoreo Cloud, de cambios y para disturbios monitoramento de ambientales, mudanças que e tiene dos distúrbios objetivos ambientais, principales. com dois Por un objetivos lado, principais. se busca Por um lado, facilitar procurando el acceso facilitar o a estos acesso datos e impulsar a el esses uso de dados, datos abiertos de impulsionar o uso de NASA dados para abertos da aplicaciones NASA ambientales, para aplicações darlos ambientais, a conocer, que já está y por dando a otro, fomentar conhecê-los, el uso e por de outro, flujos fomentar o uso reproducibles do y herramientas fluxo abiertas para ese tipo reproduzível de e de análisis. ferramentas abertas Esto para esse tipo surge de de un análise, proyecto realizado con surgindo la de um organización projeto realizado SWIPE-C com a organização y financiado por SWIPE-C la NASA. e financiado Y hoy en día pela contamos NASA. con materiales disponibles
disponibles Hoje completamente en contamos com español, materiais bajo una licencia disponíveis abierta em para su espanhol sob uma licença reutilización. aberta Y la para que verdad es que sejam tuvo muy buena reutilizados recepción e por parte teve de los muito boa recepção participantes. por parte dos El hecho de que la mayoría participantes. de las
formaciones, que esto O es algo que fato que a mencionó maioria das Paula formações que en la mencionou presentación Paula inicial, na estén apresentação en inglés inicial es estejam es em una inglês, limitación esta é importante uma y limitante está bueno que importante. cada vez E haya seria más bom recursos en que, español. que cada vez haja mais recursos em espanhol. Finalmente, nuestra E, incorporación más finalmente, a reciente nossa es una incorporação mais formación para recente é investigadores uma que formação está para pensada en pesquisadores que está fortalecer pensada capacidades para y redes que fortalecer mejoren el acceso capacidades a e redes que financiamiento melhoram internacional. o El financiamiento financiamento, local o en ciencia es financiamento realmente internacional. limitado, O financiamento local é por lo menos en la limitado, mayoría de los pelo países menos na maioria dos y de la países, región, y el da diseño de esta região capacitación se basa directamente en e un concepção relevamiento de datos que realizamos en la dessa comunidad, capacitação e um donde relevamento de identificamos dados cuáles son las é onde barreras más identificamos frecuentes que quais enfrentan foram as las y barreiras los mais investigadores de la frequentes región al que os presentarse a pesquisadores da convocatorias região internacionais. fazem quando há convocatórias Con esa internacionais. evidencia Com construimos los essa evidência, contenidos, construímos os priorizando las conteúdos, necesidades reales priorizando as del ecosistema necessidades local. reais do ecossistema local. Y a principio de este mes dictamos E la no primera início desse edición de este mês, taller, fizemos a que primeira fue de manera edição desse presencial en el encuentro workshop, que foi anual de presencial la no Latin encontro anual American da Latin Bioimagine American Network, donde recibimos Bioimagination un Network, interés enorme onde y la verdad que muy buen houve um feedback. interesse muito grande e um bom feedback. Disculpen. Desculpem. Cuando miramos nuestras formaciones Quando en vemos nossas conjunto, formações em vemos un conjunto, crecimiento sostenido y un tem um impacto oferecimento amplio. Tuvimos más de 1.500 sustentado, com mais de personas 1.500 que pasaron pessoas por nuestras que capacitaciones, passaram por de nossas más de 30 capacitações, países, vieram de mais de y la 30 verdad es que quienes países, participan lo e na recomiendan, verdade lo que cual se aqueles que refleja en participam un Net recomendam, Promoter o que Score muy alto. reflete o Net Promoter Además, encontramos que muchas Score de muito las personas importante. que E participan as quedan en pessoas que contacto con la participam comunidad, ficam em se contato com a generan nuevos comunidade, espacios gerando de novos intercambio espaços de y muchos intercâmbio, terminan e reutilizando los muitos terminam materiales para reutilizando os enseñarlos en materiais sus para instituciones o sus comunidades. ensiná-los nas suas instituições e Entonces, además de comunidades, potenciar além de capacidades, potencializar ofrecer este tipo de formaciones capacidades, y esse tipo de especialmente ofrecerlas en capacitações español y de forma oferecemos gratuita em es una espanhol de manera forma de grátis, tejer redes. é uma forma de En ajudá-los. relación a infraestructura, en Com Metodociencia relação a trabajamos para infraestruturas, que más Metaciencia, comunidades tengan trabalhamos para acceso que real a mais las comunidades tenham herramientas acesso científicas real y às tecnológicas que ferramentas necesitan científicas e tecnológicas que para producir, precisam gestionar para y produzir, reutilizar gerir e conocimiento. reutilizar conhecimento. Por un lado, Por desarrollamos um recursos lado, en español desenvolvemos recursos a em partir del espanhol, material que a originalmente partir de estaba material publicado que en otro estava idioma, sido pero no publicado em es outro idioma, exactamente una mas traducción, não sino que exatamente uma adaptamos los tradução, contenidos senão para que que sean os conteúdos são relevantes adaptados para para que las sejam relevantes particularidades de la región. para as Y lo hacemos por particularidades medio da de região. herramientas y E plataformas fazemos abiertas, através de ferramentas e siempre pensando plataformas en que los abertas, productos sean sempre pensando que reutilizables os y produtos possam adaptables ser por reutilizados, quien los adaptados, necesite. porque Además, tenemos são dos necessários. proyectos para los Temos que também estamos dois buscando projetos para o qual financiamiento estamos actualmente. procurando Con la financiamento atualmente. organización Com a Pre-Review, organização planteamos un Pre-Review, proyecto para promover propusemos um la projeto revisión por para pares a abierta de revisão por preprints y pares de datos aberto académicos en América de Latina, princípios e pré-prints y e con el conjunto de Centro dados de acadêmicos e com o Computación de Centro Alto de Desempeño Computação de de la Alto Desempenho da Universidade, la Universidad Nacional de Córdoba a en Universidade Argentina, Nacional de Córdoba, na desarrollamos un Argentina, proyecto que desenvolvemos um busca projeto garantizar el que acceso a procura garantir computación o de alto acesso à computação rendimiento de alto para rendimento redes para de redes investigación de nacionales pesquisa y nacional regionales. e regionais. Nuestro tercer eje es la O construcción de nosso terceiro comunidad. eixo é a construção de Desde comunidades. Metadocencia fomentamos la Desde creación Metodocência, mantenimiento de redes de apoyo y fomentamos a rede colaboración de para apoio e hacer crecer y colaboração para visibilizar la fazer crescer ciencia e visibilizar desde a ciência Latinoamérica. desde a América Y hoy Latina. en día E hoje, la organización se nutre a de una amplia organização red de se nutre de colaboradores y uma ampla rede de, comunidades que incluye colaboradores e organizaciones de comunidades que infraestructura inclui abierta, organizações de de infraestrutura educación, aberta, de redes de educação, ciencia redes de ciência reproducible, reproduzível, laboratorios ciudadanos, laboratórios centros de cidadãos, investigación y centro de fundaciones pesquisas filantrópicas. e fundações Trabajamos con filantrópicas. iniciativas que promueven la Trabalhamos com ciencia iniciativas abierta, que el promovem a software ciência libre, aberta, la software diversidad de livre programación y la e diversidade de investigación programação colaborativa a e gran a escala, lo que es pesquisa colaborativa a grande escala, el Victim Science. o Victim Science. Esta red diversa potencia el Essa rede impacto de lo que diversa hacemos potencializa o porque impacto do que nos fazemos, apoyamos mutuamente en la porque difusión de nos iniciativas, apoiamos na difusão de desarrollamos proyectos en iniciativas, común desenvolvemos projetos em y juntos comum luego percibimos e fondos para juntos financiarlos. recebemos fundos Además, para al hacer financiá-los crecer e esta também red, ao fazer aumentamos crescer la esta rede, visibilidad de quienes aumentamos a participan en la visibilidade daqueles comunidad. que participam na comunidade. En última instancia, nuestro Em última aprendizaje instância, es nosso que aprendizado la é que comunidad se a construye a través de todas comunidade las se actividades construi que através de todas as compartimos atividades que y termina compartilhamos siendo algo transversal e a todas las áreas. Lo termina sendo um ando importante transversal siempre em es todas as áreas. O importante sempre é fortalecer la red fortalecer a y rede la participación de e a todos sus participação integrantes. de todos os seus integrantes. Les agradezco la atención, espero no haber Agradeço ido por muy sua rápido, sé que atenção, teníamos espero que tiempo não tenha ido muito acotado. rápido, o tempo já Si quieren tinha conocer más sobre acabado. Se querem Metadocencia, pueden conhecer mais
mais sobre metadocência, vocês podem encontrar nas redes e, Cualquier pregunta que e tengan qualquer nos pergunta que del- tenham,
en hacerla en el espacio de discusión. Por favor, façam no espaço de discussão. Muchas gracias, Jessica. Muito Invitamos a la obrigada, Jéssica. audiencia Convidamos a a audiência formular las a preguntas. fazer suas perguntas. Tivemos 6 apresentações hoje. Todas elas enriqueceram o perfil que temos cada uma das pessoas que participamos em diferentes aspectos. Temos uma pergunta e aqui diz: vocês fazem aliança com instituições afiliadas em Cuba? Sí, perdón. Tenemos alianzas con algunas Temos organizaciones aliança com algumas organizações que tienen alcance que a distintos países de la región, que pero no chegam con a diferentes afiliación países da puntual de região, Cuba. mas não com uma afiliação pontual de Cuba. Si tienen, o sea, nos interesa, pero E todavía no. estamos interessados, mas ainda isso não aconteceu. ¿Alguna otra pregunta por parte Alguma de outra la pergunta? Mientras que van Enquanto vão formulando alguna otra fazendo suas consulta, perguntas, vamos a destacar algunos puntos quero que destacar han alguns tratado pontos nuestros que os expositores. nossos Vamos a palestrantes hacer un trataram. resumen Vou y una de las resumi-las. que considero también E o que eu que son considero muy também importantes, el que é tema muito de la importante é o importancia tema de la da capacitación importância formal da que capacitação nos formal, comentaba Paula, que ¿no? foi Para los comentado por investigadores Paula, en para os gestión de datos, pesquisadores em software gestão y de los dados, diferentes recursos software disponibles e para os diferentes formación recursos que estão existentes, lo que disponíveis acaba para de a compartir formação con nosotros existente, o Jessica, que la nos disse Jéssica, experiencia a también experiência desde la também universidad. da universidade. Y creo que algo también muy E algo importante y também muy muito nuevo, importante e muito sobre novo, todo a nivel de las instituciones, principalmente no es nível de este nuevo rol instituições, de los data este novo papel stewardship dos como una nueva Data disciplina que se Stewardship viene como uma desarrollando nova en disciplina que vem se las áreas desenvolvendo de trabajo. nas áreas de trabalho. Consultas a los participantes. Consultas, Les recuerdo que eu las grabaciones ya Eu hemos lembro a compartido, todos que as van a estar gravações disponibles vão en el estar portal de compartilhadas la referencia. no portal También da vamos a a compartir las referência, também presentaciones de cada serão uno de los distribuídas expositores, a los as, cuales les pido que, as apresentações si han dos hecho alguna expositores, que por favor, actualización, se nos for puedan mencionada alguma atualização, remitir la por favor, versión final. remetam à versão final. Bueno, creo que ya Bom, no tenemos acho que já não temos una consulta adicional. consultas Solo me adicionais, queda, a nombre de la somente então, em referencia nome da RCC, referência darles de las RCC, gracias de quero que agradecer tengan la amabilidad de haber compartido por con ter nosotros el aqui desarrollo de compartilhado este webinar conosco o y desenvolvimento desse a todos webinar los e a participantes todos os que nos podamos participantes reunir que en alguna de nos las possamos otras reunir em actividades que as outras seguidamente van atividades a darse a que, conocer a que través del portal de serão la referencia. feitas através do Muchas portal da referência. gracias Muito y buenos obrigada. días o buenas Bom tardes a dia, boa todos. tarde a todos. Muy amables. Muito amáveis. Gracias. Gracias. Obrigada, Gracias a obrigada. ustedes. Obrigada a Muchas vocês. gracias. Obrigada. Muchas gracias. Gracias a Obrigada. todos por gracias. participar. Obrigada a todos que participaram. Gracias.